ارسل کچھ دیر قبل ہی انٹرویو سیشن سے فارغ ہوا تھا۔ پیڈور کو انٹرویوز کے سلیکشن کے حوالے سے ہدایت دے کر وہ اب لیپ ٹاپ کی سکرین کی جانب متوجہ تھا۔ سکرین پر تیزی سے نظریں دوڑاتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی برق رفتاری سے کی پیڈ پر چل رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی پیڈور منتخب شدہ امیدواروں کی فہرست لیے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ارسل نے اس لسٹ پر منظوری کی مہر ثبت کر ڈالی۔ کچھ اہم کالز وصول کرنے کے بعد وہ اپنے بیگ میں لیپ ٹاپ منتقل کر کے کوٹ سٹینڈ سے اتار کر پہننے لگا۔ کوٹ پہننے کے بعد اس نے اپنی دائیں کلائی میں بندھی گھڑی کی سوئیوں پر نگاہ دوڑائی۔ دفتراً اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے کال وصول کی۔ چند منٹ مزید سڑکے۔ مختلف گفتگو سے فارغ ہو کر وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ ہاتھ میں تھامے اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آفس سے باہر نکلتے ہوئے ارسل نے ایک بار پھر کلائی میں بندھی گھڑی پر نگاہ کی اور پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور گاڑی زن سے بھگاتا لے گیا۔ اسے ایک اہم سیمینار میں شرکت کرنا تھی۔ وقت محدود تھا۔ تب ہی دوبارہ گھڑی کی سوئیوں کے پل پل بدلتے زاویے کو گھور رہا تھا۔ گھڑی پر نگاہ نظر کر کے وہ شیشے کے اس پار سے نظر آتے نظارے کو تکنے لگا۔ اس کی آنکھیں خالی پن کا شکار تھیں۔ چہرہ سپاٹ، بے تاثر، ہونٹ ایک دوسرے میں سختی سے پیوست باہم تھے۔ گزری شب کی ہولناکیاں اب تک اس کے ذہن میں پنجہ گاڑے ہوئے تھی۔ شاید وہ اس قرب سے کبھی پیچھا نہ چھڑا سکے گا۔ وہ خوفناک شب اس کی زندگی کی گزارنے والی ہر شب پر حاوی رہے گی۔ سان سبستیان میں دلنواز صبح نے انگڑائی بھری تھی۔ سورج کی کرنیں سفید فرانسیسی طرز کی عمارتوں کو سنگ مرمر کی صورت روشن کیے دے رہی تھی۔ گرد و نواح کی سرسبز پہاڑیاں نظروں کو ٹھنڈک بخش رہی تھی۔ کونچا بیچ کی رونقیں عروج پر تھی۔ وہ سڑک سے منسلک سیڑھیوں سے اتر کر سونے کے زرات کی صورت دمکتی ریت پر بیٹھ گئی۔ نیلگون سمندر اس کی نگاہوں کے سامنے پرسکون سا لیٹا تھا اور اس کے شیشے جیسے شفاف تن پر شوخ و چنچل لہریں اٹکیلیاں کر رہی تھی، کروٹیں لے رہی تھی۔ ماریانا کے سونے جیسے دمکتے چہرے پر طمانینت کا رنگ گھلا ہوا تھا۔ اس نے سمندر کے ہم رنگ نیلگو رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی۔ اس کی نازک سی سراہی دار گردن پر لباس کے ہم رنگ خوبصورت سی ربن بندھی تھی۔ بھورے ریشمی بال کھلے ہوئے تھے اور نم آلود بہکی ہوائیں اس کی زلفوں سے لگاتار چھیڑ چھاڑ میں مشغول تھی۔ وہ دونوں گھٹنوں کو جوڑے باہوں کے تنگ گھیرے میں گھیرے ہوئے بیٹھی تھی۔ بار بار اس کی نظر اپنی نازک سی کلائی میں بندھی گھڑی کے جگمگاتے ڈائل سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے انگ انگ سے انتظار کا رنگ جھلک رہا تھا اور انتظار میں بے طاق ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی نگاہیں اگلڈو کی پہاڑی پر واقع صدیوں پرانی حفاظتی برجوں کو ٹٹولتی سمندر کے عین وسط پر سانتا کلارا کی چھوٹی سی بندرگاہ کو چھوتی ہوئی ارگل کی پہاڑی سے سرکتی ہوئی ساحل کنارے نرم ریت پر سورج کی شعاعوں سے اشنان کرتی خلقت پر جا ٹھہری۔ دیس بدیس کے لوگ اس نیلگو پانی کے عشق میں مبتلا سان سبستیان چلے آتے۔ خاص کر گرمیوں میں تپتا ہوا میڈرڈ بھی ویران ہو جاتا اور سان سبستیان کی رونقیں عروج پر ہوتی۔ حتیٰ کہ فرانسیسی حدود انتہائی نزدیک ہونے کے بنا پر کافی فرانسیسی سیاح بھی کونچا کا رخ کرتے۔ سان سبستیان اگر پر رونق تھا تو کوئی شک نہیں، اس کی ایک بڑی وجہ کونچا بیچ تھا۔ ہر جا تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ ان نیلگو آنکھوں کو یہ پہاڑیاں، سبزہ نیلاہٹ، یہ خلقت، سب کچھ بے حد بھلا بھلا لگ رہا تھا۔ تب ہی اس کے شانے پر کسی نے نرمی سے ہاتھ دھرا تھا۔ ماریانا نے چونک کر گردن گھما کر دیکھا تھا۔ سامنے صوفیا تھی، آنکھوں میں ممتا کی چاہتیں اور چہرے پر پرمسرت مسکان سجائے۔ مما! وہ بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔
सोफिया ने उसे खींच कर अपनी बाहों में समेट लिया। मारियाना, मेरी बेटी, मेरी जिंदगी, मेरी जान। जज्बात की शर्त से लफ्ज ठहर ठहर कर उनके लब से अदा हो रहे थे। उनकी आंखों की नीलाहट चुपके से किनारों से सरकती हुई रुखसार से ढलक कर मारियाना के गहरे भूरे बालों में जज़ब होती चली गई। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगी। मैं जानती थी मम्मा, वो भीगे लहजे में मसरूर सी कह रही थी। माँ की आगोश से निकलने के लिए दिल राजी ना हो रहा था उसका। ऐसे कैसे मुमकिन है मैं अपनी बेटी से मिलने ना आऊं? सोफिया ने मारियाना की सुबह परेशानी पर बोसा देते हुए कहा। मैंने अगर अपनी जिंदगी में कोई खुशी हासिल की है तो वो खबर के बाद तुम हो मारियाना, सोफिया दिलगीर लहजे में कह रही थी और मारियाना यकटक उन्हें देखती चली गई। सेमिनार का दौरानिया 120 मिनट से ज्यादा मुद्दत पर मुहित था। सेमिनार का इख्तिताम हुआ तो लंच का सिलसिला चल निकला। लंच से फरागत हुई तो वो वापस ऑफिस आ पहुंचा, जहां पीडोर उसका शिद्दत से मुंतजिर था। सिनोर, इन उम्मीदवारों के अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो चुके हैं। अनकरीब इन्हें मेल कर दिए जाएंगे। पीडोर उसे मुत्तला कर रहा था। अरसल ने मेल्स चेक करते हुए इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। सिनोर, एनापोल ने मुआहदे के मुताबिक वो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी है। हमारी तवक्कात से बढ़कर इस वीडियो को रिस्पॉन्स मिला है। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। हमारे ब्रांड की वक़्त रातों रात बढ़ गई है, पीडोर पुरजोश अंदाज में बता रहा था, मगर मद्दे मुकाबल के तासुरात हर किस्म के जज्बात से आ रही थे। वो फकत हाँ में जवाब देने पर ही फिल वक्त आमादा था। पीडोर अरसल की बेतवज्जी बांप चुका था, इसलिए अब थोड़ा मुहतात हो गया। चंद अरसे में ही वो अपने बॉस के धूप छांव जैसे रवैये का आदी हो चुका था, मगर उसके बावजूद वो अरसल को दिल से पसंद करता था। वो नहीं जानता था उसके बॉस के क्या जाती मसाइल हैं, मगर वो हमेशा वक्त का पाबंद रहा, अपने काम को लेकर मुखलिस रहा। यहाँ भले वो बहुत खुश इखलाक ना बरतता हो, मगर वो अपने स्टाफ की जरूरियात का ख्याल रखता था, उनके मसाइल पर निगाह रखता था और उन्हें हल करने की कोशिश भी करता था। पीडोर तब ही अरसल के दिल से इज्जत करता था। सिनोर, एनापोल की वापसी करीब है। हमें जल्द एक शानदार तकरीब के इंतजामात करने होंगे। पीडोर, तुम तकरीब के इंतजामात की तैयारी करो। ये तकरीब एक अजाजिया तकरीब होगी, जिसमें एनापोल के ब्रांड एम्बेसडर होने का भी ऐलान किया जाएगा। तकरीब हर लिहाज से शानदार होनी चाहिए। अरसल ने इस बार पीडोर की बात बगौरे सुनते हुए जवाब दिया। पीडोर उसके हुक्म की तामील करता कमरे से बाहर निकल गया। अरसल दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया था। घड़ी की सुइयों का दायरा दोबारा मुकम्मल हुआ तो उसे कुछ फरागत नसीब हुई। वो थक गया था। उसे अचानक एहसास हुआ था। सीट की पुश्त से सर टकाकर वो गहरी सांस मुंह से खारिज करता आंखें मूंद कर पीडोर की गई बातों पर गौर करने लगा। पीडोर ने कहा, एनापोल ने वो वीडियो दुनियाए इंटरनेट पर जारी कर दी है। उसे वो वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। उसे अचानक तजस्सुस ज़दा ख्याल ने सताया। वो फौरन सीधा होकर लैपटॉप खोलकर सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली इस वीडियो को देखने लगा। पीडोर ने सही कहा था। एनापोल ने अपना वादा इंतहाई खूबसूरत अंदाज में ऐफा किया था। बिलाशुबा एनापोल हसीन होने के साथ साथ ज़हीन भी बेइंतहा थी। अरसल उसकी शख्सियत से मुतासर हुए बगैर ना रह सका। एक बात पूछूं मम्मा? वो सोफी की गोद में सर रखे वहीं नरम गरम रेत पर बिछी चादर पर लेटी हुई थी। सोफिया की नरम गद्दास उंगलियां उसके भूरे बालों को सहला रही थी। सोफिया की निगाहें कुछ फासले पर टपकते नौजवान खुशो खुरम जोड़े पर टिकी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे की रफाकत में नहायत मसरूर दिखाई दे रहे थे। 3-4 साल की बच्ची इन दोनों के दरमियान उनकी उंगली थामे उछलती कूदती चल रही थी। वो दोनों उसकी शरारतों, उसकी बातों से महफूज हो रहे थे। सोफिया इस हंसती मुस्कुराती फैमिली को यकटक देखती चली गई। हाल का एक अनजाना सा मंजर भी माजी का सफर तय कर देने की सलाहियत रखता है। किसी की आम सी जिंदगी भी किसी के लिए हसरत बन जाती है। सोफिया अपनी सोचों में गुम थी। तभी मारियाना ने जवाब ना पाकर अपना सवाल फिर से दोहराया। उसकी निगाहें समंदर के सीने में उठती बेबाक लहरों पर जमी थी।
वक्त की बात है। कल तक वो भी एक मुकम्मल फैमिली के मंजर को बड़ी हसरत से तका करती थी, मगर वक्त बहुत ताकतवर है। वो सब कुछ बदल डालने की सलाहियत रखता है, नजरों का जाविया भी, हसरतें भी और खुशियों का महवर भी। पूछो मेरी बेटी। सोफिया अपनी सोचों के पाले से चौंकती हुई बाहर निकली। अब उसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मारियाना की जानिब थी। मारियाना जुज़बुज़ हुई। सवाल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत थे। सूरज की शुआएं अब उसकी आंखों को चुभने लगी थी। उसने नजरें चुरा ली, उठ बैठी। अब वो सोफिया के बिल्कुल रूबरू थी। सोफिया के सवालिया निगाहें उस पर जमी थी। मुझे छोड़ देना, अपनी जिंदगी से निकाल देना आपके लिए कितना आसान था। कुछ सानिये कबल जो चुभन सूरज की शुआओं में थी, वो अब उसकी आंखों में उतर आई थी, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फकत चंद लम्हे कबल उसने इस चुभन से निगाहें चुराई थी, इसी तरह सोफिया ने भी मारियाना से निगाहें चुरा ली थी। मगर मारियाना की चुभती निगाहें हनूज उनके जर्द पड़ते चेहरे पर अपने सवालों का जवाब ढूंढ रही थी। कुछ फैसले हमसे जिंदगी किसी जाबर हाकिम का रूप धार कर कराती है मारियाना, सोफिया पस्त लहजे में बोली। तो मेरी माँ जिंदगी नामी जाबर हाकिम के आगे बेबस थी, वो एक तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए हंकारा भरते कह रही थी। उसके अंदाज में रफ्ता रफ्ता तलखी भी घुलने लगी थी। मारियाना मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बेहद खफा हो, तुम्हारे साथ बेहद ज्यादती हुई है, मगर मेरी बेटी खुश मैं भी नहीं हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी माँ को जिंदगी ने इस वक्त कितना मजबूर और बेबस कर डाला है। सोफिया रंधी हुई आवाज में अपने बरसों कबल किए गए फैसले की वजाहत दे रही थी। उनकी आंखें भर आई थी। मारियाना के अंदर एक आतिशफिशा उबल रहा था, इसका अदराक उन्हें आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। मारियाना ने एक गहरी निगाह सोफिया के सरापे पर डाली और उसकी माँ के कहे गए लफ्जों पर उसका दिल मोम होने लगा। मजबूरियां तो अपनी जात में बेड़ियां हैं, जो पैरों में पड़ जाएं तो कदमों को अपना गुलाम बना डालती हैं। उसे मैडम फर्नांडिस की कही गई बात याद आई। उसकी निगाहें बेख्तियार सोफिया के पैरों पर जा ठहरी। सोफिया के पैर हर कैद से आजाद नजर आए। मेरे पैरों में अनदेखी बेड़ियां हैं मारियाना, जो किसी को नजर नहीं आती, उन्हें सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। सोफिया ने अपने हाथों के प्याले में उसका मासूम चेहरा भरते हुए कहा। मारियाना बुरी तरह ठटकी। क्या उसकी माँ उसके दिल के हाल, उसके जहन में पिनपते ख्यालात से वाकिफ है? मारियाना, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में अनगिनत सवाल हैं मेरे लिए, मगर तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा, मगर अभी नहीं। सोफिया इतना कहकर चुप हो गई। मारियाना उनका चेहरा बगौर देखे गई। माँ की बात सुनकर उसके दिल में सर उठाते सरकश ख्यालात सर झुकाकर बैठते चले गए। मैं जब तक यहाँ हूँ अपनी जिंदगी के बेशतर लम्हे अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। जानती हूँ जब तुम्हें आखिरी बार देखा था तो बहुत छोटी थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी, नीली नीली आंखों वाली गुड़िया। सोफिया कहती चली जा रही थी। भीगी आंखें, भीगा लहजा। मारियाना बेख्तियार हंस पड़ी, भीगी सी हंसी। वो हमारी अलविदाई मुलाकात थी। किस्मत ने तुम्हें मुझसे दूर कर डाला था मारियाना। उस दिन तुम मुझसे लिपट कर बेहद रोई थी, और मैं मम्मा जान से। सोफिया का रंधा हुआ लहजा उसकी दुखी दिल की गमाजी कर रहा था। मम्मा जान? मारियाना ने इस्तेफामिया अंदाज में पूछा। तुम्हारी ग्रैनी, मेरी मम्मा जान, सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा जान से गहरी लगावट रखती थी शायद, मारियाना ने खोजने वाले अंदाज में इस्तफसार किया। मैंने उन जैसी आला ज़रफ़ और अजीम खातून आज तक नहीं देखी मारियाना। अगर वो ना होती तो शायद मैं और तुम रुल जाते। तुम खावर की तरह खुश नसीब हो मारियाना, जो ना मम्मा जान के मेहरबान साए तले परवरिश पा रही हो। मैं तुम्हें इतना महफूज नहीं रख पाती जितना उन्होंने तुम्हें हर शय से महफूज रखा है। सोफिया ग्रैनी की तारीफ में रत्तबुल लिसान थी, और मारियाना पर शर्मिंदगी का पहाड़ टूट पड़ा था। सिर्फ 2 दिन में वो ग्रैनी से किस हद तक बदगुमान हो चुकी थी। वो गलत सोचों और वसवसों का शिकार थी। इस बात का एहसास उसे अब हो रहा था।
था। हम माजी के लिए अपना आज क्यों बर्बाद करें मारियाना? जो हो चुका वो बदला नहीं जा सकता। हम आज को क्यों बर्बाद करें? जब से मिले हैं खुद भी रो रहे हैं और एक दूसरे को भी रुला रहे हैं। हम माँ बेटी एक दूसरे की संगत में गुजरा एक एक पल यादगार बनाएंगी। सोफिया यकदम सर झटकती अपने लिए खुशबाश बनाती हुई कहने लगी। मारियाना ने उनकी बात के जवाब में मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों अपनी जगहों से उठकर साहिले किनारे एकदम दूसरे का हाथ थामे चहलकदमी करने लगी। कुछ अपने बारे में बताओ मारियाना, सोफिया ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को चाह से तकते हुए पूछा था। अपने बारे में? मारियाना के चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट थी। सोफिया इस बात में सर हिलाती मुंतजिर निगाहों से अपनी जवानी के रूप को देखने लगी। उसने आज अपनी बेटी को एक मुद्दत के बाद देखा था। बचपन में खावर मम्मा जान मारियाना को सोफिया का अक्स कहते थे। बिल्कुल सही कहते थे, मारियाना उसका अक्स ही तो थी। वो जो दूर हरा भरा सा उगलडू और अरगुल से कटा हुआ मगर उनके दरमियान इस नेल्गो समंदर में तन्हा खड़ा हुआ सांता क्लारा नजर आ रहा है ना, बस समझ लें वही मारियाना है। बिल्कुल वैसी, बज़ाहिर खुशो खुरम मगर अपनी बुनियादों से कटी हुई, तन्हा और खामोश। मारियाना ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा था मगर लफ्जों में छुपा दर्द सोफिया को पछतावे में मुब्तला कर गया। आप बताएं कुछ अपने बारे में मम्मा। वो अब उनकी जानिब सवालिया निगाहों से देख रही थी। ये आबे गु समंदर देख रही हो ना मारियाना, कितना वसीउल ज़र्फ है ना। उसने अपनी बाहों में इन दो पहाड़ियों और इस तन्हा जजीरे को भी समोया हुआ है। और देखो जरा सूरज की तपती शुआएं कैसे सारा दिन उस पर बरसती रहती हैं और जितना कुछ इसके तन के ऊपर नजर आता है इससे कहीं ज्यादा इसके सीने के अंदर दफन है। मगर फिर भी देखो ये कितना पुरसुकून है। मगर एक तलातम तो इसके अंदर भी बढ़पा होगा ना, मगर ये जाहिर नहीं करता। और अगर ये जाहिर कर दे तो बर्बादी चहार सू फैल जाए। ये जो खुशियां लोगों के चेहरे पर बिखरी है ना, सब मिट जाएं। तुम्हारी मम्मा भी आबे गु समंदर की मानिद है मारियाना। सोफिया के लबों से ठहर ठहर कर लफ्ज अदा हो रहे थे। एक नरम मगर गहरी सी मुस्कान उनके चेहरे पर सजी थी। मारियाना ख्याल रखना, हो सकता है तुम जिस गम का शिकार हो तुम्हारे दिल से जुड़े रिश्ते इससे भी कहीं ज्यादा अजीम दुख का शिकार हों। मैडम फर्नांडस के लफ्ज मारियाना के जहन में एक धमाके की सूरत गूंजे। शर्मसारी उसके अंग अंग से टपकने लगी। बहुत खुदगर्ज हो मारियाना, सिर्फ अपनी तकलीफें दिखती हैं तुम्हें, किसी ने इसके अंदर से लतारा था। अच्छा ये बताओ क्या तुम्हें आज भी सारडाइन मछली पसंद है? और वो पालवासा दो भुना हुआ मुर्ग। सोफिया ने यकदम मौजूए गुफ्तगू तब्दील कर डाला था। नहायत हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने खाने का जिक्र उठाया था। ओ आपको याद है, क्यों ना हम एक जमाने बाद एक दूसरे की हमराही में आज फिर तली हुई सारडाइन मछली और पलवासा दो के जायके से लुत्फ अंदोज हों। मारियाना खुश होते हुए कहने लगी। इन दोनों के कदम साहिल से मुंसलिक इन शानदार महल नुमा होटलों की जानिब बढ़ने लगे। वो ऑफिस से निकला तो थकन से ज्यादा उसके असाब पर घुटन सवार थी। वो फौरी तौर पर होटल का रुख नहीं करना चाहता था, वहां इसका दम घुटता था। इस जदीद तर्ज के कमरे में उसे खौफनाक ख्वाबों के असेब नजर आते थे। ड्राइवर को घर जाने की इजाजत देकर गाड़ी बेमकसद सड़कों पर घुमाने लगा और फिर गाड़ी के टायर ब्रेक लगने के बायस यकदम चिड़चिड़ाए। वो कूंचा बीच की सड़क पर खड़ा था, गैर इरादी तौर पर ही सही मगर वो कूंचा बीच पहुंच चुका था। अपना कोट उतार कर उसने पिछली नशिस्तों पर रखा और खुद गाड़ी से उतर आया। सड़क किनारे फसील से मुंसलिक सीढ़ियां उतरता वो भी साहिल की रौनकों में शामिल होता चला गया। अजीब कशिश थी कूंचा की, एक बार जो इसके साहिल पर हाजिरी दे दे इससे ताल्लुक नहीं छोड़ती थी। उसे भी यहाँ आकर सुकून मिलने लगा था। फरत बख्श हवाएं इसके तने हुए असाब को राहत पहुंचाती थी। उसके अंदर की घुटन खुद ब खुद घुटने लग जाती थी। वो वहीं काफी देर तक साहिल किनारे टहलता रहा। आफताब गुरूब होने को बेताब था और ऐसे में कूंचा गुलाबी रंग में रंगने लगा था। गुलाबी समा में तैरती हुई नैलकी, हरा भरा बिखरा बिखरा सा सबज धब्बा और शोख रंग किनारों से लिपटे हुए ये मंजर किसी की कौने मुश्क
आर्टिस्ट की दिलरुबा सी पेंटिंग मालूम होता था, जिसमें एक पुरहरारा वजूद मुसलसल हरकत में था। और फिर चलते चलते वो सफेद महलों जैसे होटल के नजदीक आ ठहरा, जहां ऊंचे ऊंचे टावर्स, पिलर्स, बड़े बड़े घड़ियाल नस्ब थे। इन होटलों के किनारे पर जालीदार संगे मरमर जैसी ग्रिलें नस्ब थी, और इन्हीं ग्रिल में नक्श गोल दायरे से झलकते मंजर पर उसकी निगाहें मरकूज हो गई। वो वही थी, कॉमन सी लड़की, अपनी आंखों के हम रंग लिबास में मलबूस शहजादियों जैसी आन बान वाली लड़की, मारियाना। वो दम बखुद सा उसे देखता चला गया। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अनजान होने के बावजूद बेहद अपने से लगते हैं। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिनकी धड़कनें धड़कती हैं तो जिंदगी मुस्कुराती महसूस होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर पुर इसरार कशिश रखते हैं कि ना चाहते हुए भी दिल उनकी जानिब खींचा चला जाता है। और मारियाना इन तीनों मेयार पर पूरा उतरती थी। कम अज कम अरसल को तो यूं ही महसूस होता था। और वो इसी होटल में कुछ नशिस्तें छोड़कर जा बैठा। सीनोर, वेटर ने मुहज़्ज़बाना अंदाज में ऑर्डर के हवाले से दरियाफ्त किया। होरशाता डी शोफा। वो ऑर्डर देकर फिर से मारियाना की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो आज बेहद खुश नजर आ रही थी, और आज जिस खातून की हमराही में बैठी थी वो यकीनन उसकी माँ होगी, हूबहू मारियाना जैसी। बस चेहरे पर लकीरों और खिंचाव की कैफियत ज्यादा थी। वो दोनों इर्द गिर्द से बेगाना एक दूसरे से बातों में मगन थी, और वो होरशाता डी शोफा से लुत्फ अंदोज होता उसे देखता चला गया। उसके मुस्कुराने पर वो भी मुस्कुराता, उसके हंसने पर अरसल के चेहरे पर भी खुशनुमा रंग खिल जाते। मोहब्बत का परिंदा हुश हुश हुश, कितनों को दीवाना करके चला है इन दो अनजानों को दीवाना बनाने। अरे रुक रुक रुक, चल हुश 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 हुश, अरे मोहब्बत का परिंदा। उसने कुछ देर कबल ही होरशाता डी शोफा का दूसरा गिलास पीकर खाली किया, और अब वेटर एक बार फिर उसके सामने हाथ बांधे मुहज़्ज़बाना अंदाज में खड़ा उसे मशकूक निगाहों से घूर रहा था। सार्डाइन फिश। अरसल की निगाहें नीले पैराहन में मलबूस मारियाना की दिलनशी मुस्कुराहट में उलझी हुई थी। उसने खोए हुए अंदाज में आखिर ऑर्डर दे ही दिया। सोफिया मारियाना को उसके बचपन के किस्से सुना रही थी। मारियाना का हंस हंस कर बुरा हाल था। बेतहाशा हंसने के बायस उसकी नीली आंखों में समंदर का नमकीन पानी फैल जाता था। तुम्हें याद है, तुमने स्नो वाइट बिल्ली का एक दिन कितना बुरा हाल किया था? उसे शैम्पू की बजाय फैब्रिक कंडीशनर से नहला डाला था। सोफिया को अचानक याद आया था, स्नो वाइट खावर का आखिरी जीता जागता तोहफा था। स्नो वाइट का ख्याल आते ही वो उसका तज़किरा कर बैठी। मुझे याद है मम्मा, स्नो वाइट की तो जान पर बन आई थी। आपने मुझे कितना डांटा था फिर। मारियाना धीमी सी मुस्कान सजाए यादों के बहाव में बहती चली गई। उसकी निगाहें साहिल पर मरकूज थी। उसे कूंचा का साहिल एक कैनवस की सूरत नजर आ रहा था, जहां मंजर तब्दील हो चुका था, और वो ग्रैनी मिलकर मिट्टी का घर घरौंदे बना रहे थे, और स्नो वाइट उसे पंजा मारकर खराब कर रही थी। वो झंझला रही थी जबकि ग्रैनी मुस्कुरा रही थी। मम्मा, स्नो वाइट 11 साल तक मेरे साथ रही। वो मेरी बेहतरीन साथी थी। बाबा का आखिरी तोहफा 11 साल तक मेरी जिंदगी के दुख सुख का साथी बना रहा। फिर वो भी बाबा की तरह अनजानी मंजिल की मुसाफिर बन गई। वो खोए खोए अंदाज में कह रही थी। सोफिया ने उसकी नजरों का ताकुब किया। साहिल की बंद लहरों से कुछ मंचले नौजवान अटकेलियां कर रहे थे। सोफिया भी बेखुदी सी इस मंजर को तकने लगी। स्नो वाइट के मरने पर तुम बहुत उदास रही थी। तुमने 2 दिन तक कुछ खाया पिया ना था, किसी से बात ना की थी, हत्ता कि तुमने मम्मा जान से भी फासला बढ़ा लिया था। सोफिया की आवाज मारियाना को कहीं दूर से आती महसूस हुई। उसकी नजरें बेइख्तियार कूंचा के कैनवस से पलट कर आई। उसने चौंक कर सोफिया को देखा। आप ये सब कैसे जानती हैं मम्मा? उसने हैरान होकर इस्तफसार किया। मैं तुमसे इतनी बेखबर ना थी मारियाना, जितना तुमने मुझे समझ लिया था। मुझे तुम्हारे पल पल की खबर हुआ करती थी। सोफिया की निगाहें भी इन मंचलों की नादानियों से लौटकर वापस मारियाना के हैरानी में डूबे चेहरे पर आ टिकी। बेटी को इस हद तक मुतहय्यर देखने में उन्हें मजा आ रहा था। मैं समझ गई, आप यकीनन ग्रैनी से राब्ते में रही हैं। वो खुद ही पहेलियां
उलझाने लगी। क्या सब कुछ इस पहली मुलाकात में जान लोगी मारियाना? कुछ बातें अगली मुलाकातों के लिए भी छोड़ दो। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी मम्मा से मजीद मुलाकातों की तुम्हारे दिल में ख्वाहिश नहीं? सोफिया ने हंसते हुए उसे छेड़ा। मारियाना बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। तभी उसकी निगाहों ने सरसरी सी अंदाज में अपने इतराफ का जायजा लिया। एक नौजवान जोड़ा जो अपनी दुनिया में गुम था और दोस्तों का एक ग्रुप जो कह के लगाता हंसी मजाक में मशगूल था। उसकी नजरों का दायरा मजीद वुसअत इख्तियार कर गया। एक उम्र रसीदा जोड़ा कुछ फासले पर बैठा था, जो मुस्कुराता हुआ गालबन अपने माजी की यादों में खोया हुआ था। उसके अकब में एक नौजवान था जो सर झुकाए खाने में मशगूल था। मारियाना की निगाहें इस नौजवान के झुके सर पर सरसरी तौर पर गुजरती हुई चंद सियाहों के टोले पर ठहर ही रही थी कि उसके जहन में झमाका हुआ और उसकी निगाहें ठिठकती हुई वापस उस झुके हुए सर वाले नौजवान पर जा ठहरी। मगर वो निशिस्त अब खालीपन का शिकार थी। अरसल, उसके लब ने धीरे से उसका नाम पुकारा था। उसे शाइबा हुआ था कि सर झुकाए खाने में मशगूल अरसल ही था, मगर इससे पहले कि वो इस शुबे को यकीन में बदलती, वो शख्स वहां से गायब हो गया था। वो मुतलाशी निगाहों से उसे तलाश करने लगी, मगर वो उसे कहीं नजर ना आया। किसे ढूंढ रही हो मारियाना? बिला आखिर सोफिया ने भी उसकी गैर तोजी नोट कर ली और उसकी भटकती नजरों के ताकों में अपनी नजरें दौड़ाने लगी। किसी को भी नहीं। अब चलें यहाँ से मम्मा, वो धीरे से गोया हुई। हाँ बिल्कुल, मुझे अपनी बेटी के हमरा सिर्फ खाना खाते खाते पूरा दिन नहीं गुजारना, सोफिया ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए कहा। मारियाना ने नजर भर कर अपनी माँ के हसीन रूप को देखा था। वो दोनों कूंचा बीच की रौनकों को अलविदा कहती पार्किंग में खड़ी गाड़ी तक आ पहुंची। इस दौरान मारियाना लाशौरी तौर पर अरसल की तलाश में निगाहें दौड़ा रही थी, मगर ये तलाश ला हासिल रही थी। उसकी गाड़ी में बैठते ही सोफिया ने पगासों के पहियों का रुख गार बैरा की जानिब बढ़ा दिया। उसकी पुरइश्तियाक निगाहें इस सुर्ख रंग की कार पर जमी हुई थी। गाड़ी जो ही आगे हुई, उसने भी अपनी गाड़ी सुर्ख गाड़ी के पीछे दौड़ा दी। उसके लबों पर एक दिलनशीन सी मुस्कुराहट विराजमान थी। आज उसने सिर्फ मारियाना के चेहरे पर बिखरते कोसो कज़ा के हसीन रंग देखने की खातिर रेस्टोरेंट में इतना वक्त गुजारा था और फिर मारियाना की नजर अचानक उस पर पड़ी थी, मगर वो शनासाई की मोहलत दिए बगैर ही मंजर से गायब हो गया था। दिल में न जाने क्यों यह ख्वाहिश जागी थी कि वो आज उसकी नजरों से ओझल रहेगा। मंजर से गायब होने के बाद वो अपनी गाड़ी में आ बैठा था। कितनी देर तक उसके हवासों पर मारियाना का हसीन सरापा छाया रहा। वो भूल चुका था कि कूंचा आने से कबल वो किन एहसासात का शिकार रहा था। खौफ उसके वजूद में पंजे गाड़े बैठा था। सांसों में कसाफत के बदनुमा रंग घुले हुए थे, जो उसके अंदर घुटन पैदा किए दे रहे थे। वो हर शय से बेजार था, हत्ता के इंसानों से भी। मगर कूंचा की नरम सुनहरी रेत हीरे की तरह जगमगाते आबे गू और उसकी फरत बख्श फिजाओं में सहर घुला था। वो जब भी यहाँ आता खुद को हल्का फुल्का महसूस करता, मगर आज तो गजब हो गया था। वो अनजान था कि अरगुल और उगलुडू के दरमियान तन तनहा खड़े सांता क्लारा के जजीरे से मोहब्बत का खुशनुमा खुश रंग परिंदा उड़ा करता था और ऊंचा के किनारों पर महव परवास रहता, जो मन को भा जाता, उसके कांधे पर सवार हो जाता और मोहब्बत उस बेचारे के वजूद में हलोल कर जाती। तो मोहब्बत के खुशनुमा परिंदे ने अरसल को भी चुन लिया था और मोहब्बत कतरा कतरा उसके वजूद में सरायत करती जा रही थी। मारियाना, ये लड़की उससे जब जब मिली तो उसे एक अनोखी खुशी से मुतारफ जरूर कराती थी। वो जब तक उसके साथ होती वो अपना माजी भूल जाता, वो माजी जो गुज़श्ता कई बरसों से उसके जहन में अजाब की तरह सवार था। मगर आज उसके दिमाग पर सिर्फ मारियाना का कब्जा था। वो बेतहाशा बोलने वाले जज्बाती सी लड़की आज पल पल रूप बदल रही थी। कभी उसके चेहरे पर जिंदा दिली रकम होती तो कभी वो उदासी के पैरहन में लिपटी होती। कभी यूं मालूम होता कि उससे ज्यादा कोई इस दुनिया में खुश नहीं, और कभी यूं महसूस होता जैसे गमजदा जुगनू ने सिर्फ उसके तन को ही छुआ हो। उसका बदलता हर रूप अरसल को अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठकर वो कितनी ही देर तक मारियाना के मुतल्लिक सोच सोच कर मुस्कुराता रहा।
پھر ایک اور حسین اتفاق ہوا۔ اس کی گاڑی سے کچھ قدم آگے سرخ کار کھڑی تھی اور ماریانا اس عورت کے ساتھ اسی گاڑی میں سوار ہوئی تھی۔ صوفیہ نے گاڑی گارڈ بیرا کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی اور اب وہ ماریانا کے ہمراہ گارڈ بیرا کی تکونی شکل کی شاندار عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ صوفیہ نے آج ماریانا کے لیے بہت سی خریداری کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ صوفیہ کے کافی اصرار کے باوجود ماریانا نے اپنی پسند کی خریداری سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ آج جو بھی خریداری ہو وہ خالصاً اس کی ماں کی پسند سے ہو۔ صوفیہ نے خریداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سینڈلز، لباس، زیورات، سب کچھ ہی خریدا۔ اس وقت وہ دونوں ایک ایسی دکان میں موجود تھی جہاں ایشیائی ممالک کی ثقافت کی عکاسی کرتی اشیاء موجود تھی۔ ملبوسات سے لے کر گھریلو سجاوٹ کی شاندار ورائٹی موجود تھی۔ صوفیہ ملبوسات دیکھنے میں مگن تھی اور ماریانا کی نگاہیں ایک انتہائی دیدہ زیب فریم پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ 4 سوتی کا کڑا ہوا ایک دل فریب منظر تھا۔ اس نے بغور مزید نزدیک ہو کر بغور دیکھا تو دائیں جانب انتہائی مختصر سا اس وادی کا نام بھی گاڑا گیا تھا۔ نام انگریزی میں کاڑا گیا تھا، وادی نیلم۔ ماریانا نے زیر لب درج نام پڑھا۔ اس کے نزدیک ہی چند قد آور سراہیاں رکھی ہوئی تھی جن کے عقب میں کھڑا ارسل ان سراہیوں کے جھروکوں سے جھانکتا ماریانا کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی پاپارازی کی روح میں آج اس کے اندر تحلیل ہو گئی ہو۔ وہ کئی گھنٹوں سے ان دونوں ماں بیٹی کے تعاقب میں رہا اور کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرا تھا جس میں اسے اس غیر مہذب حرکت سے اکتاہٹ محسوس ہوئی ہو۔ کیا دیکھ رہی ہو ماریانا؟ صوفیہ اسے محبیت سے تصویر کو تکتا دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مما، تصویر کتنی خوبصورت ہے، ماریانا محبیت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بے حد دلکش منظر ہے، واقعی۔ صوفیہ بھی اس منظر کشی کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ اچھا ماریانا، ذرا ادھر آؤ، گرینی پر یہ لباس کیسا لگے گا؟ صوفیہ اس کا ہاتھ تھامے اسے دکان کے دوسرے حصے کی جانب لے آئی۔ ارسل مسکراتا ہوا سراہیوں کے جھرمٹ سے باہر نکلا۔ اس نے صوفیہ کے ساتھ ماریانا کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ وادی نیلم کے فریم کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ منظر واقعی بے حد خوبصورتی سے کاڑا گیا تھا، واقعی سراہے جانے کے قابل تھا۔ دفتر اس کی نگاہ کونے میں رکھے ایک اور فریم پر گئی۔ اس فریم میں ایک نوجوان جوڑا تھا جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دلکش پھولوں کی وادی میں محو سفر تھا۔ اس رومانوی جوڑے کو مکیش کے سنہری تاروں سے کاڑا گیا تھا اور پھولوں کی وادی کو رنگین ریشمی دھاگوں سے۔ ارسل یک ٹک اس تصویر کو تکتا رہا تھا۔ وہ جب گھر سے لوٹے تھے ذہنی طور پر تناؤ کا شکار تھے۔ ہمہ وقت خاموش رہتے چڑچڑاپن مزاج پر حاوی رہنے لگا تھا۔ گھر سے پاک دامن چلے تھے اور اب لوٹے تو خطا کار بن کر۔ لوٹنے سے قبل محض چند ایام نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ایک طوفان وہ اسلام آباد میں سجل کی صورت میں چھوڑ آئے تھے اور اب آئے دن درگاہ لگا رہتا تھا کہ سجل نادانی و جذباتیت میں کہیں ان کا راز فاش نہ کر دے۔ سجل کا خوف ان کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا، حتیٰ کہ وہ اس امر سے بھی بے خبر تھے کہ دوسرا طوفان ان کے گھر میں ان کا منتظر ہے۔ آفس سے وہ آج جلدی گھر لوٹ آئے تھے۔ طبیعت قدرے بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آ کر وہ کافی دیر تک آرام کرتے رہے۔ شام میں بیداری ہوئی تو گھر کے باغیچے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ذہن ابھی بھی اسلام آباد میں تھا۔ کچھ دیر قبل ہی انہوں نے عزیز سے بات کی تھی۔ عزیز کے اطمینان دلانے کے باوجود ایک عجیب نوع کی بے قلی ان کے اندر شور برپا کیے ہوئے تھی۔ صبیحہ ان کے روبرو براجمان تھی۔ چائے کا کپ انہوں نے بھی ہاتھوں میں تھام رکھا تھا جس میں گرم بھاپ اڑاتی چائے اب ٹھنڈ کا شکار ہو چکی تھی، مگر ان کی گہری نگاہیں یاور بخت کے مضطرب چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ان کا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھنا اور بلائی ٹانگ کو مسلسل ہلاتے رہنا، ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے پیشانی مسلنا، متلاشی نگاہوں کا خلاؤں میں بار بار بھٹکنا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صبیحہ کی موجودگی سے بے نیاز ہونا صبیحہ کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ بالآخر خاموشی کا کھول ٹوٹا اور صبیحہ نے پہل کی۔ جب سے آئے ہیں مضطرب نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے اس بار اسلام آباد میں کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا تھا، صبیحہ نے بظاہر مسکرا کر کہا، مگر لہجے میں طنز کی آمیزش گھلی ہوئی تھی۔ یاور بخت چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں،
बस कुछ कारोबारी परेशानी है जो ज़हन पर सवार है। यावर बख्त खुद को संभालते हुए बोले। वो नहीं चाहते थे कि उनकी परेशानी की नौयत की भनक सबीहा को पड़े। पहले ही वो एक तूफान से लड़ रहे थे। मजीद की सकत रखते थे ना ख्वाहिश, मगर किस्मत ख्वाहिशों की मोहताज नहीं होती। रब जो फैसले उसकी पेशानी पर लिख डालता है उसी पर सर धुनती रहती है। मस्त मलंगों जैसी किस्मत। कारोबारी परेशानी सुना है, नाम बहुत खूबसूरत है उसका, कारोबारी परेशानी का। सबीहा ने आंख मचोली खेलने की बजाय यावर बख्त की आंखों में झांकते हुए पूछा। उनके लहजे की काट ने यावर बख्त के चेहरे का रंग फक कर दिया। ये किस तरह के सवाल पूछ रही हो, मतलब क्या है तुम्हारा? यावर बख्त सख्त लहजे में सबीहा को टोकना चाह रहे थे, मगर जुबान ने साथ ना दिया। लड़खड़ा गई। सुना है वो भी बेतहाशा हसीन है, कहीं उसका नौखेज हुस्न तो परेशानी की वजह नहीं बन गया आपके लिए? यावर बख्त के लहजे ने सबीहा के इश्तियाल में मजीद इजाफा कर दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सबीहा, ये किस तरह की गिरी हुई बातें कर रही हो तुम? यावर बख्त इश्तियाल में आकर उठ खड़े हुए, मगर घबराहट उनके हर अंदाज से अयान थी। इसी तरह की गिरी हुई बातें कर रही हूँ जिस तरह के गिरे हुए काम आजकल आप करते फिर रहे हैं। सबीहा भी मुश्तअल अंदाज में उठ खड़ी हुई। इस बार आवाज उनकी भी बुलंद थी। यावर बख्त साहिब, मैं सज्जल की हकीकत से बाखूबी वाकफ हूँ। आपके साथ इस औरत की रफाकत गुजरे शबो रोज कुछ भी मुझसे मख्फी नहीं है। सबीहा उनके रूबरू खड़ी थी। उनकी आंखों में दुख के साए लहरा रहे थे। चेहरे पर शदीद ज़हनी तनाव की कैफियत नुमाया थी। उनका जख्मी लहजा बता रहा था कि वो किस कुर्ब से गुजरी थी। यावर बख्त में मजीद सकत ना रही और वो निढाल से कुर्सी पर ढह गए थे। सोफिया और मारियाना गार बैरा से निकलकर गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी। तब ही सोफिया के हाथ से कुछ शॉपिंग बैग्स गिरे। उन्हें उठाते हुए अचानक उनकी निगाह अरसल पर जा ठहरी। आसमानी रंग की शर्ट में मलबूस सुरमई कोट दाएं बाजू पर लटकाए वो खूबरू नौजवान मारियाना की जानिब मुतवज्जा था। सोफिया की जैसे ही उस पर निगाह पड़ी वो जुज़बुज़ होता पलट गया। सोफिया उसकी इस हरकत पर बेइख्तियार मुस्कुरा दी। उन्होंने बेसाख्ता गाड़ी की जानिब बढ़ती मारियाना को देखा। होता है, कभी कभी होता है, मेरी बेटी है भी तो इतनी प्यारी। वो खुद से हम कलाम होती मुस्कुराते हुए गाड़ी की जानिब भाड़ गई। अरसल ने शुक्र अदा किया कि मारियाना ने उसे देखा नहीं। अगर वो देख लेती तो कितना बुरा तासुर पड़ता उसका। वो सोच कर रह गया, लेकिन तासुर बुरा पड़ने का अंदेशा होने के बावजूद वो हैरत अंगेज तौर पर एक बार फिर वो उनके पीछे था। क्या अब हम किसी रेस्टोरेंट की जानिब जा रहे हैं? गाड़ी सड़क पर आते ही मारियाना ने इस्तफसार किया। नहीं मारियाना, रात का खाना तुम्हें मम्मा जान के साथ खाना चाहिए। मुझसे मिलने की वजह से तुम्हें मम्मा जान को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सोफिया ने उसे संजीदगी से टोका। मारियाना ज़ेरे लब मुस्कुराई। सोफिया की बात वाज़िया इशारा थी कि उन्हें ग्रैनी की बेहद फिक्र है। आप ग्रैनी से बेहद करीब हैं और मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से राब्ते में भी हैं, मगर मुझे इस राब्ते से ला इल्म रखा हुआ है। ऐसा ही है ना मम्मा? उसने सोफिया के मुस्कुराते चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा। वो खोज में थी, तासुरात की खोज में। वक्त आने पर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा मारियाना। सोफिया ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और मारियाना को वो तासुर सोफिया की आंखों में नजर आ ही गया। अकीदत का रंग। उसकी मम्मा ग्रैनी से सिर्फ कुर्बत ही नहीं, अकीदत भी रखती थी और अकीदत का रंग दिलों में आसानी से नहीं चढ़ता। ग्रैनी एक ऐसी मेहरबान और शफीक परी हैं जो जादू की छड़ी घुमाती हैं और लोगों के दिलों को तस्खीर कर लेती हैं। वो दिल ही दिल में ग्रैनी से हम कलाम हुई। वाकई ग्रैनी इतनी मेहरबान है, ये उनसे बदगुमान होने से पहले तो नहीं सोचा था तुमने? किसी ने उसे अंदर से बुरी तरह लताड़ा तो उसे पशेमानी ने आ घेरा। उस दिन जब वो सोफिया को देखकर टूट फूट का शिकार हुई थी, तब रोते हुए उसने ढेरों शिकवों के दौरान ऐसे जुमले भी कहे थे जिसने ग्रैनी के दिल को शदीद तकलीफ पहुंचाई थी। ग्रैनी, आप भी नहीं चाहती थी ना कि मम्मा हमारे साथ रहें? आपने उन्हें दिल से कभी बहू तस्लीम किया ही नहीं होगा, वरना आप उन्हें रोक लेती। ग्रैनी, अगर आप मेरी मम्मा को रोक लेती तो आज मैं यूं तन्हाई का शिकार नहीं होती। आप भी मेरी मुजरिम हैं ग्रैनी, आप भी।
ऐसा नहीं है मारियाना, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। ग्रैनी भीगे लहजे में उसका हाथ थामे इन इल्जामात से इनकार कर रही थी। मारियाना किन सोचों में गुम हो। सोफिया की पुकार पर वो चौंक उठी। उसने निगाहें चारों इतराफ दौड़ाई। रास्ता कब कटा, उसका घर कब आया, वो बेखबर रही। अब मैं आपसे कब मिल सकती हूँ मम्मा? उसने मुस्कुराते हुए उनसे इस्तफसार किया। कल सुबह। और कहाँ? मैं ये तुम्हें कल ही बताऊंगी। सोफिया ने मुस्कुराते हुए ममता से लबरेज बोसा उसकी सुनहरी पेशानी पर जब्त किया। मारियाना बेख्तियार उनके गले लग गई थी। अरसल ने गाड़ी सुरखकार से कुछ फासले पर खड़ी की और अब ड्राइविंग निशिस्त की पुश्त से टेक लगाए वो खामोश निगाहों से मारियाना को गाड़ी से उतरता देख रहा था। इस रास्ते पर उसे एक बार किस्मत लेकर आई थी और इस बार वो बस गैर इरादी तौर पर आ गया था। इस बार की आमद ने उसके दिल को बावर करवा डाला था कि उसके दर के फेरे अब बार बार लगते रहेंगे। मारियाना अपने घर में दाखिल हो चुकी थी। सुरखकार पल भर में फराटे भरती नजरों से दूर हो गई थी। अरसल के ताकुब का सिलसिला भी तमाम हो चुका था। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा सोचता रहा। आज सारा दिन मारियाना का यूं ताकुब करना, क्या उसे गैर मुहज्जिब काम करना चाहिए था? उसने खुद से सवाल किया। दिल ने कहा, बाज गैर मुहज्जिब काम भी बहुत भले मालूम होते हैं, और वो मुस्कुरा दिया। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उसने अलविदाई निगाह सफेद रंग के दरवाजे पर डाली, जिसके चार इतराफ बोगनवेलिया की बेल लिपटी हुई थी। अरसल ने मोड़ काटा ही था कि यकदम उसके पांव ब्रेक पर ठहर गए। गाड़ी के टायर चिरचिराए और वो एक झटके से रुक गई थी। सामने खड़ी गाड़ी की हेडलाइट्स 14वीं के चांद की तरह रोशन थी। अरसल की आंखें चुंधिया गई। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो हेडलाइट्स बुझ गई। अरसल की चुंधियाई हुई आंखों में तहय्युर फैल गया। सुरखकार से उतरकर सोफिया उसकी गाड़ी की जानिब आई। अरसल ने एक गहरी सांस लबों से खारिज की और गाड़ी का शीशा नीचे उतार दिया। नौजवान, तुम मुसलसल मेरी गाड़ी का ताकुब कर रहे हो, इसकी वजह जान सकती हूँ? सोफिया ने गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए कड़े तेवरों से दरियाफ्त किया था। सान सुबास्तियान में उतरी एक इंतहाई सुहानी शाम थी, जब खावर हयात की हमराही में सोफिया ने पहली बार उनके घर में कदम रखा था। मम्मा जान, ये सोफिया आइजिक हैं। फ्लाइट में अक्सर और बेशतर एयर होस्टेस मेरे साथ होती हैं। खावर हयात ने पुरजोश अंदाज में दुर्दाना हयात अहमद से सोफिया का तारुफ कराया था। दुर्दाना मुस्कुराकर नहायत खुंदा पेशानी से सोफिया से मिली थी, मगर हयात अहमद ने सोफिया की आमद को कुछ खास पसंद नहीं किया था। मैंने हमेशा खावर की जुबानी आपकी बेइंतहा तारीफें सुनी हैं। आज आपसे मिलकर यकीन हो गया कि आपकी शख्सियत वाकई तारीफ किए जाने के काबिल है। सोफिया दुर्दाना की शफीक शख्सियत से बेहद मुतासिर हुई थी। उसने अपने जज्बात का खुश दिली से इजहार करते हुए कहा था, तुम भी बहुत प्यारी हो सोफिया। वो मोहब्बत से उसका हाथ थामते हुए गोया हुई। इस खास मेहमान के लिए उन्होंने खास एहतमाम किया था। बिस्किट्स के एक रस पास्ता के साथ साथ उन्होंने अपने हाथों की बनी नान खताई और काजू की बर्फी भी पेश की थी। उनके हाथों की बनी नान खताई और काजू की बर्फी खावर को बेहद पसंद थी। वो अक्सर और बेशतर बना कर रखती थी। सोफिया ने बर्फी और नान खताई खाई तो वो वाह वाह करती रह गई। आपके वालिद क्या करते हैं सोफिया? हयात अहमद ने भी सवाल किया। वो चारों लाउंज में एक साथ बैठे कॉफी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वो पादरी हैं, सोफिया ने लख्ता भर रुक कर जवाब दिया। हयात अहमद ने मैनी खेज हंकारा भरा था। खावर ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। उनके चेहरे पर दर आने वाली सोच उनकी आंखों से मख्फी ना थी। आज से पहले खावर ने कभी किसी लड़की को घर नहीं बुलाया था, ना ही वो दिल फेंक था, ना ही रंगीन मजाज। आज अगर वो पहली बार बड़ी चाह से सोफिया को घर वालों से मिलाने के लिए लाया था तो ये आम बात ना थी। हयात सोफिया की आमद का मकसद बखूबी समझ रहे थे, मगर इसकी हकीकत जानकर उन्हें खावर के फैसले से रंज हो रहा था। क्या मैं आपको खावर की तरह मम्मा जान कह सकती हूँ? सोफिया ने रुखसत होते हुए दुर्दाना से पूछा था। दुर्दाना ने एक गहरी निगाह सोफिया के हसीन चेहरे पर डाली थी। वहाँ कोई अयारी ना थे, ना मक्कारी, ना होशियारी। उसकी रंगत चांदनी की तरह दमकती हुई। उसकी नीली आंखों में ख्वाबों के जजीरे दिखाई देते थे और उसकी मुस्कान में यकीन के रंग मौजज़न थे। उन्होंने एक नजर अपने बेटे को देखा था। उसके वजीहा चेहरे पर खुशियों के रंग झिलमिला रहे थे। उसकी जहानत से भरपूर आंखों में चाहतों के दीप रोशन थे। वो बेटे के मन की बात उसके
किए बिना भी बखूबी समझ सकती थी। बिल्कुल कह सकती हो बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर सोफिया को इजाजत दी थी। खावर ने उसी पल माँ को बड़ी मोहब्बत से देखा था। सोफिया के जाने के बाद हयात अहमद ने खावर से सोफिया की आमद का मकसद दरियाफ्त किया। हस्बे तवक्का खावर ने सोफिया के हवाले से अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था और हयात अहमद बिफर गए थे। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो खावर, ये लोग हम मोस्टस मुसलमानों को पसंद नहीं करते। मुझे इन लोगों से नहीं, सिर्फ सोफिया से मतलब है बाबा जान। बेवकूफ़ी की बात मत करो खावर, वो एक पादरी की बेटी है, उनसे अलग कैसे हो सकती है। हयात अहमद को खावर की दलील नहायत बोदी मालूम हुई थी। वो सबसे अलग हैं बाबा जान। आपको इससे मिलने के बाद, उसकी शख्सियत को परखने के बाद कुछ तो अंदाजा हुआ होगा। खावर उन्हें रसानियत से समझाने की कोशिश कर रहा था। परखे बगैर तो जौहरी भी जवाहरात की पहचान नहीं कर पाता। और मेरी बात को समझो खावर, मुझे एतराज उसके मुनफरिद ना होने पर नहीं, उसके गैर मुस्लिम होने पर है। हयात अहमद कतियत से बोले थे। वो आज गैर मुस्लिम है बाबा जान, मगर जरूरी तो नहीं हमेशा गैर मुस्लिम रहे। खावर ने इस बार उनके एतराज में से ही उम्मीद का पहलू निकाला। इस दलील पर कब से खामोश बैठी दुर्दाना ने चौंक कर खावर को देखा था। कुछ तो खास महसूस हुआ था उन्हें खावर की बात में। यकीनन तुम ये कहना चाहते हो कि शादी से कबल वो मुसलमान हो जाएगी। तुमने भी शादी और इस्लाम को मजाक समझ लिया खावर। एक चाहत के हसूल के लिए मजहब तब्दील कर लिया जाए, नाम तब्दील कर लिया जाए, और जब इश्क का भूत सर से उतर जाए तो फिर कौन सा मजहब, कौन सी मोहब्बत। हयात अहमद गुस्से से कहते हुए सोफे से उठकर अपने कमरे में चले गए थे। लाउंज में अब सिर्फ दुर्दाना और खावर रह गए थे। खावर ने उन्हें बेबसी से देखा था। खावर, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो खुलकर कहो, दुर्दाना ने उसको मुखातिब करते हुए कहा। वो अब मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जा थी। मम्मा जान, क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं क्योंकि हमारी पैदाइश मुसलमान घराने में हुई है, मगर वो लोग जो अंधेरों में डूबे हुए हैं, जो इस्लाम की असल रूह से ना वाकिफ हैं, कितनी तरद्दुद, मुश्किलात और कठिनाइयों को सहने के बाद मुसलमान होने का एजाज़ उनके सर पर सजता है। तो क्या अगर कोई इन अंधेरों में से निकल कर रोशनी की तरफ आना चाहे तो हमें उसका हाथ नहीं थामना चाहिए? क्या उसका साथ नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। अंधेरे में भटकते लोगों की नूर की जानिब पलटने में जरूर मदद करनी चाहिए। मगर क्या सोफिया वाकई मुसलमान होना चाहती है? दुर्दाना उसके चेहरे को बगौर देखते हुए इस्तफसार किया था। हाँ, वो ऐसा चाहती है, मगर हमारे दीन को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए उसे हमारे साथ और कुछ वक्त की ज़रूरत है। खावर ने धीमी आवाज़ में उन्हें सोफिया के मुतल्लक बताया था। खावर बेटा, याद रखना, इंसानी फितरत बेहद अजीब है। इंसान जज्बात के धारे में बहकर इरादे तो बांध लेता है, मगर तकमील के लिए कभी हौसला कम पड़ जाता है तो कभी कुव्वत इरादी। बहरहाल, जैसा तुमने बताया है, मैं सोफिया से अकेले में मुलाकात करना चाहूंगी। दुर्दाना अपना फैसला सुनाते हुए उसके शाना थपथपाती हुई हाँ से उठ गई थी। वो अपने बिस्तर पर दराज यादों के दश्त में भटक रही थी जब मारियाना घर में दाखिल होते ही उन्हें पुकारने लगी। उन्होंने चौंक कर कमरे के दरवाजे की जानिब देखा। अगले पल ही मारियाना ढेरों शॉपर्स उठाए दरवाजा खोले उनके सामने खड़ी थी। बेतहाशा खुशी का इजहार करते हुए वो उनसे लिपट गई। ग्रैनी, आज का सारा दिन मैंने मम्मा के साथ गुजारा। इतने अरसे बाद हमने साथ लंच किया, शॉपिंग की, साथ घूमे फिरे, बहुत मजा आया। वो खुशी खुशी उन्हें गुजरे दिन की रुदाद सुना रही थी। ग्रैनी मुस्कुराते हुए उसकी बातों को सुनती, उसके चेहरे की मुसरत देख रही थी। ग्रैनी, बहुत भूख लग रही है, अब जल्दी से खाना लगाएं। दिन भर के किस्से तमाम हुए तो मारियाना को भूख ने सताना शुरू कर दिया। ओ मेरे बच्चे, तुमने सोफिया के साथ डिनर नहीं किया? मैं तो समझी तुम खाना खा कर आई हो। ग्रैनी हैरान हुई। मारियाना उनकी बात पर मुस्कुरा दी। रात का खाना आपके बगैर कभी खाया है मैंने? वो उनके गले से लगकर लगावट से कहने लगी। वो समझ गई थी कि ग्रैनी का यकीन उसकी मोहब्बत पर से मुतजलजिल हुआ है। वो ये भी जानती थी कि गलती उसी की है, मगर गलती इंसान से हो ही जाती है। असल बात तो ये है कि जब गलती सुधार ली जाए, और मारियाना को अपनी गलती सुधारने का हुनर आता था।
मैं अभी खाना लगाती हूँ मेरे बच्चे, ग्रैनी ने उसके माथे पर मोहब्बत से लबरेज बोसा देते हुए कहा और बिस्तर से उठने लगी। ओ नो, आप रुकें, आज खाना मैं आपके लिए सर्व करती हूँ, वो कहकर कमरे से बाहर निकल गई। मारियाना मेरे बच्चे, तुम भी ना, ग्रैनी उसकी बातों पर मुस्कुराए बिना ना रह सकी। इतनी हसीन तो हो तुम, बिल्कुल शहजादियों जैसी। शबनम की समात में शाजिया का उसकी शान में कहा गया जुमला अब तक रस घोल रहा था। उसकी निगाहें दीवार पर नस्ब आईने पर जमी हुई थी। आईने में झुलमिलाता उसका बेदाग हुस्न उसकी निगाहों को खैरा कर रहा था। चांदी जैसी रंगत, गजाली आंखें, सतवा नाक और गुलाब की पंखड़ियों जैसे गुलाबी लब, सुराहीदार चांदी की मानिक धमकती गर्दन। आज उसने पहली बार खुद को यूं बगौर देखा और वो खुद पर फिदा हुए जा रही थी। आज से पहले एहसास ही न हुआ कि शबनम तुम इस कदर हसीन हो। वो बेखुदी खुद से हम कलाम हुई। फाइजा ठीक कहती है, इतनी हसीन, बासलाहियत और तालीम याफ्ता तो हूँ मैं, मगर मुआशरे में मेरी पहचान ही क्या है? मुलाजमाओं की बेटी हूं ना, ये भी कोई पहचान है भला? मेरी पहचान तो मेरे शायाने शान होनी चाहिए, जिसे जमाना रश्क अमेज निगाहों से देखे, सराहे, मुझे चाहे। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए, मुझे शहजादियों की तरह। वो आलमे बेखुदी में अपने नैन नक्श को सताइशी निगाहों से तकती खुद कलामी में मसरूफ थी। अब तक बिल्कुल बेमकसद जिंदगी गुजारी है मैंने, मगर अब मकसद मिल गया है मुझे जिंदगी गुजारने का, अपनी पहचान बनाने का। मेरा बेमिसाल हुस्न ही मेरी पहचान बनेगा। उसके चेहरे पर एक मकरूर सी मुस्कुराहट धर आई। मगर कैसे, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। उसके जहन में सवाल उभरा तो वो दांतों तले उंगली दाबे शशो पंज में मुब्तला बिस्तर पर बैठ गई। ड्रीम हाउस प्रोडक्शन वाले फिल्मों और ड्रामों के लिए नए चेहरों के मुतलाशी हैं। शाजिया की सुनाई गई खबर ने सारी मुश्किल आसान कर दी। एक नई मंजिल जहन में अपना नक्श गाड़ चुकी थी। अब बस रास्ते का तयन करना बाकी था। गो के दिन का तीसरा पहर था, मगर शबनम की आंखों में ख्वाब अभी से जागने लगे थे। क्वार पर दस्तक हुई थी। आ रही हूँ, आ रही हूँ। वो घर के वाहिद कमरे से निकलकर छोटे से सहन को अबूर करके आवाज लगाती दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने खान थैला उठाए खड़ा था। हैरानी और फिक्र हुई। अरे नेक वक्त, सब खैर है, खाना लेकर थोड़ी देर के लिए घर आया हूँ, एक खुशखबरी भी साथ लाया हूँ। तुम जल्दी से दरवाजा बंद करके इधर तख्त पर आ बैठो। खान उसकी फिक्रमंदी दूर करके मुस्कुराता हुआ सामने तख्त पर बैठते हुए बोला, अच्छा कैसी खुशखबरी, जल्दी से बताओ। नेक वक्त को कवार बंद करके जल्दी से उसके पास तख्त पर आ बैठी। सब्र रखो, जरा हौसला रखो, पहले खाना निकाल कर लाओ, फिर बताता हूँ। खान थैले में से दाल रोटी निकाल कर नेक वक्त के हवाले करते हुए बोला। वो उठकर जल्दी जल्दी रकाबी में दाल और अखबार में लिपटी रोटी निकाल कर वापस तख्त पर आ बैठी। हाँ अब बताओ। उसने रोटी का नवाला बनाकर दाल के साथ लगाकर मुंह में डाला और फिर अजलत में पूछा, मैंने साहिब से कुछ दिन कबल तुम्हारी मुलाजमत के हवाले से भी बात की थी। साहिब ने आज मुझे बुलाकर तुम्हारी मुलाजमत पक्की करने की खबर दी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें सर्वेंट क्वार्टर भी दिया है रहने के लिए। अब हम मुस्तकिल वहीं रहेंगे, खान ने पुरजोश अंदाज में बताया। हाय सच्ची, मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने दुआ कबूल कर ली मेरी। तुमने बताया था कि तुम्हारी मालकन बहुत अच्छी है, बहुत नेक दिल खातून है। नेक वक्त मारे खुशी के फूले न समाई, एक अरसे से बेरोजगार थी, जिंदगी भर हाथ पैर चलाकर दूसरों की खिदमत गुजारी में दिन गुजार कर रोटी खाई थी। अब मजीद हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं जा रहा था। खान पहले भी अपने मालकों से उसकी मुलाजमत की बात कर चुका था। इस वक्त कामयाबी ना मिली थी, मगर आज मालिक ने मालकन के कहने पर उसकी बीवी का कुल वक्ती मुलाजमा रखने का उंदिया दे दिया था। अरे नेक वक्त, मैंने उस जैसी खुदा तरस और नेक औरत आज तक नहीं देखी। हमारी पिछली मालकन याद है ना तुझे, कैसी अच्छी बनी फिरती थी, मगर क्या निकली, तौबा तौबा। मगर शाहीना बीबी की तो बात ही निराली है। तुम मिलोगी ना उनसे तो खुद सारा दिन उनकी तारीफें करती रहोगी। खान अपनी मालकन की तारीफ में रत्तबुल लिसान था।
ہائے اللہ، پھر کب سے جانا ہے مجھے کام پر؟ اور کیا کام کرنا ہے مجھے؟ نیک بخت نے پر اشتیاق لہجے میں استفسار کیا۔ بی بی جی کی مدد کرنا ہے، ان کے بچوں کو سنبھالنا ہے، باورچی خانے کے کام میں ان کی مدد کرنی ہے، گھر کی صفائی اور ستھرائی وغیرہ، بس یہی کام ہے۔ خان کھانے کے بیچ نوالے چباتا اسے ساری تفصیل بتانے لگا۔ اچھا، پھر ہمیں کب جانا ہے وہاں کل؟ نیک بخت نے بے صبرے پن سے پوچھا۔ ارے نہیں پگلی، آج ہی جانا ہے، بس کھانا کھا کر جلدی سے سامان سمیٹ لو۔ بی بی جی نے کوارٹر کی صفائی ستھرائی بھی کر ڈالی ہے، ہمیں آج ہی وہاں منتقل ہو جانا ہے، تجھے ساری ذمہ داریاں آج ہی سے اٹھانی ہیں۔ خان روٹی کا آخری لقمہ جلدی جلدی چباتے ہوئے بولا۔ فکر نہ کرو خان، سامان ہی کتنا ہے، میں کچھ ہی دیر میں سب سمیٹ لوں گی۔ نیک بخت کھانا ختم کر کے جلدی جلدی برتن سمیٹنے لگی۔ خان اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے صحن میں لگے نلکے سے ہاتھ دھونے لگا۔ پھر یک دم اسے کسی خیال نے چونکا دیا۔ ارے نیک بخت، بڑی خاموشی ہے گھر میں، وہ معصوم جان کہاں ہے؟ سو رہی ہے اندر کمرے میں، ابھی سلایا ہے میں نے، صبح سے رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی، چند ہفتوں کی جان، بھلا ماں کے بغیر پرسکون بھی کیسے رہے؟ برتن دھوتی نیک بخت نے رنجیدگی سے کہا۔ حق ہاں، بڑی کرموجلی تھی اس کی ماں، محبت کو فرض کی طرح نبھایا، پھر بھی ان کم ظرفوں نے قدر نہ کی اس کی۔ خان افسردہ ہوا۔ خان نہ جانے کیوں اعلیٰ ظرفوں کی قسمت میں کم ظرف لکھے ہوتے ہیں۔ نیک بخت برتن دھو کر دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی واپس تخت پر آ بیٹھی اور افسردگی سے کہنے لگی۔ سونے رب کی وہی جانے، ہم بندوں کی اوقات ہی کیا جو اس کے فیصلوں پر کچھ بولے۔ خان بے بسی سے گویا ہوا۔ بس اللہ اس ننھی جان کا نصیب اس کی بد نصیب ماں جیسا نہ لکھے۔ نیک بخت نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ آمین۔ یہ میں کچھ ضروری سامان لے کر آیا تھا اس معصوم کے لیے۔ خان نے وہ تھیلا نیک بخت کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ نیک بخت تھیلے میں سے دودھ کا ڈبہ، فیڈر اور کپڑے نکال کر دیکھنے لگی۔ خان نے سامنے پڑا اخبار کا ٹکڑا پھینکنے کی غرض سے اٹھایا اور پھر اس کی نگاہیں ایک ہی نقطے پر ساکت ہو گئی۔ کیا ہوا خان؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نیک بخت جو بچی کے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، ایک سرسری سی نگاہ اس پر پڑی تو ٹھٹک کر استفسار کر بیٹھی۔ نیک بخت، یہ دیکھو ذرا۔ وہ بدحواس ہوا۔ کیا ہو گیا خان؟ ایسا کیا دیکھ لیا اخبار میں؟ نیک بخت اس کی بدحواسی دیکھ کر اخبار کے ٹکڑے پر جھکی۔ یہ خبر دیکھو اور یہ تصویر، یہ وہی کرموچلی ہے، اس معصوم کی ماں۔ کل رات کسی نے اسے بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ خان کا لہجہ بھیگتا چلا گیا۔ ہائے میرے مولا! نیک بخت دل تھام کر رہ گئی۔ کسی کو نہیں پتا کون قاتل ہے اس کا، مگر میں جانتا ہوں، تم جانتی ہو کہ قاتل کون ہے۔ خان نے آبدیدہ ہو کر کہا۔ ہائے کیسی بدبختی لے آئی ہے یہ معصوم جان، باپ دشمنی نبھا رہا ہے اور ماں منو مٹی تلے جا سوئی۔ نیک بخت کا لہجہ بھی بھیگ گیا تھا۔ ایسے نہ بول، اس دنیا میں آنے والی اس نیک روح کا کیا قصور؟ اس کی ماں بھلے مر گئی مگر میں زندہ ہوں۔ نیک بخت، آج سے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، چلو جلدی کرو، سامان سمیٹنا شروع کر دو، ہمیں شام سے پہلے سرونٹ کوارٹر میں منتقل ہونا ہے۔ خان بیوی کو ہدایت دیتا ہوا وہاں سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چند گھنٹوں بعد ہی وہ دونوں سامان سمیٹے نو مولود کو سینے سے چمٹائے اپنے نئے آشیانے کی جانب گامزن ہو گئے تھے۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا۔ وہ رات گئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کمرے کی حالت بھی ان کی حالت کی طرح غیر تھی۔ خاموشی اور ملگجے اندھیرے میں ڈوبا کمرہ جہاں محبت بیان کرتی تھی۔ بے وفائی کے تیر نے اسے بری طرح چھلنی کیا تھا۔ صبیحہ بستر پر براجمان کھڑکی کے اس پار سے نظر آتے آسمان کی وسعتوں میں کھوئی ہوئی تھی، کسی بت کی طرح ساکت و جامد۔ ان کا حال بھی عجیب تھا، بکھرے بال، چہرہ لٹھے کی مانند سفید، بے ترتیب سا لباس۔ یاور بخت صبیحہ کو اس حال میں دیکھ کر بہت دکھی ہوا۔ ایک بار پھر سے پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا۔
उस दिन के झगड़े के बाद से वो सबीहा का सामना करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। नजरें चुराते फिर रहे थे मुजरिमों की तरह। सबीहा की आंखों में जो चुपते हुए सवाल थे, उनके जवाबात उनके पास नहीं थे। मगर कब तक दामन बचाते रहते? वो पशेमानी में गर्क शिकस्ता कदमों से सबीहा की जानिब बढ़ने लगे, यहाँ तक कि उनके कदमों में जा बैठे, मगर उनके वजूद में कोई हरकत ना हुई। यावर बख्त ने उनके पैरों को छुआ और ठिठक गए। सबीहा का पूरा वजूद हरारत से आरी संगे मरमर के मुजस्मे के रूप में ढल चुका था। उनकी झुकी निगाहों से लड़कती शर्मिंदगी सबीहा के पैरों को भिगोने लगी थी। सर उठाकर देखा, सबीहा हनूज आसमान को तक रही थी। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? यावर बख्त ने उनकी निगाहों का ताकुब किया और आसमान की वसअतों को घूरने लगे। तुम्हें तो सर का ताज बनाया था यावर बख्त, तुम कदमों में आ बैठे। तुम्हारी एक गलत जुम्बश ने देखो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। संगी मुजस्मे के लबों पर दरारें पड़ी और वो जख्मी लहजे में कराह उठे। लाख पछतावे, लाख पशेमानी सही, मगर कदमों में गिरने का ताना यावर बख्त को तीर की तरह लगा था। वो सबीहा के कदमों से उठकर उनके रूबरू जा बैठे। सबीहा ने उनका यूं रूबरू आ बैठना बगौर देखा था। उनकी तवज्जो अब आसमानों की वुसअत से यावर बख्त के मुज़हमिल चेहरे पर आ टिकी थी। एक ना एक बात सब में होती है, वो जो एक बात तुझ में थी क्या की? सबीहा की निगाहों ने उनकी आंखों में बराह रास्त झांकते हुए सवाल किया। यावर बख्त उन निगाहों का मफहूम बखूबी समझ चुके थे। तब ही सर झुकाए बोले, मैं जानता हूँ सबीहा, मुझसे संगीन गलती सरजद हुई है, बल्कि नहीं गुनाह का मुर्तकब हुआ हूँ मैं। मगर सबीहा, जो कुछ भी हुआ, यावर बख्त ने पशेमानी के आलम में कहना शुरू ही किया था, मगर सबीहा ने उनकी बात कता कर दी। गुनाह, गलती, इन सब बातों को छोड़ दो यावर बख्त। सिर्फ एक बात का खड़ा जवाब देना, जो गलती तुमसे सरजद हुई वो मुझसे सरजद होती तो तुम्हारा फैसला क्या होता? तब इंसाफ का म्यार क्या होता? सबीहा के लहजे की काट गजब की थी। यावर बख्त को अपना वजूद छिलनी छिलनी होता महसूस हुआ। ना जाने वो कौन सा एहसास था, गैरत का या तजलील का, जिसने यावर बख्त का चेहरा सुर्ख कर डाला था। सबीहा तुम, उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सबीहा एक बार फिर बोल दी। एक जमाने से एक कौल सीना बसीना मुंतकिल होता आ रहा है कि मर्द जात पर एतबार ना करना। ये चोट तब लगाता है जब औरत का यकीन अरूज पर होता है, मगर औरत ने फिर भी मर्द पर एतबार किया। यावर बख्त, उसे लगता है कि जिस मर्द की बात हो रही है वो शायद कोई और मखलूक है। उसका शोहर तो मजाजी खुदा है, वो भला कैसे बीवी को दर्द दे सकता है? यावर बख्त को शिद्दत से एहसास नदामत ने अपने घेरे में ले लिया। सबीहा के वजूद से लिपटा दुख उन्हें तड़पा गया। वो बेताबी से बोल उठे, ऐसा ना सोचो सबीहा, खुदारा ऐसा ना सोचो। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता, मगर तुम नहीं जानती मैं इतने दिनों से किस ज़हनी अजियत में मुब्तला था। लोग बातें बनाते थे, मुझे औलाद की महरूमी का ताना देते थे, मैं बेहद परेशान था सबीहा। यावर बख्त उन्हें अपनी परेशानियों से आगाह कर रहे थे, उन्हें अपना गम सुनाना चाहते थे। उन्होंने सबीहा का हाथ थामना चाहा। तो क्या मैं कुर्ब में मुब्तला नहीं थी यावर बख्त? सबीहा चीख उठी और यावर बख्त का आगे बढ़ता हाथ सख्ती से झटक दिया। क्या मेरी ममता नहीं तड़प रही थी औलाद के लिए, या फिर लोग मुझे ताना नहीं देते थे? मैं भी ज़हनी अजियत में मुब्तला रही हूँ, तुमसे कहीं गुना ज्यादा। मैंने कुर्ब सहा है यावर बख्त, मैंने कुर्ब सहा है। उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी और लहजा नम था, मगर अल्लाह गवाह है, किसी एक लम्हे में भी मैंने तुमसे बेवफाई का ना सोचा। और तुम यावर बख्त, लोगों ने तुम्हें औलाद से महरूमे के ताने क्या दिए और तुमसे चंद दिन बर्दाश्त ना हुआ? मुझसे सीखो, मुझसे कैसे कसूरवार ना होते हुए भी लोगों की नजरों में कसूरवार बनकर जिया जाता है, कैसे महरूमी पर अपनी मोहब्बत का पर्दा डाला जाता है। सबीहा यावर बख्त के रूबरू हुई, आंखों में आंखें डाले चिंगार रही थी। पहली बार यावर बख्त को सबीहा की हालत से खौफ आया था। उनकी जुबान से निकले अंगारों से लर्जाया था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से कि महरूमी पर पर्दा डाला?
यावर बख्त के लबों से लफ्ज टूट टूट कर अदा हुए। उनकी आंखों में हैरत अजीब अंदाज में फैली हुई थी। हाँ, पर्दा ही डाला है तुम्हारी महरूमी पर मैंने। अब तक औलाद ना होने की असल जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो यावर बख्त। तुम अहल नहीं हो बाप बनने के। सुना तुमने? महरूम मैं नहीं, तुमने कर रखा है मुझे। अधूरेपन का शिकार तुम्हारी जात है यावर बख्त। सबीहा ने यावर बख्त की समात में सीसा उंडेला। जिंदगी में पहली बार यावर बख्त को अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई थी। क्या बकवास है ये सबीहा? मुझसे एक गलती होने का मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम ऐसी घटिया इल्जाम तराशी करो। ये इल्जाम नहीं है यावर बख्त, ये सच्चाई है जिसे मैंने सारे जमाने से और तुमसे छुपा कर रखा था, क्योंकि मैंने तुमसे टूट कर मोहब्बत की थी। अपनी जात की नफी करके तुम्हें चाहा था, अपनी ममता का गला घोंट दिया था, क्योंकि तुमसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने तुम्हारे अधूरेपन को अपनी मोहब्बत की चादर से ढांप कर तुमसे भी छुपा लिया था, क्योंकि मैं जानती थी यावर बख्त कि तुम एक कामलियत पसंद इंसान वाकिया हुए हो। अपनी जात का अधूरापन तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, नहीं सह पाओगे ये तलख हकीकत कि तुम बाप बनने की सलाहियत से महरूम हो। सबीहा जख्मी लहजे में कुड़ला रही थी और उनका एक एक लफ्ज यावर बख्त के परखच्चे उड़ा रहा था। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर अपनी ममता का गला घोंट दिया और तुमने अपनी ख्वाहिश की तकमील की खातिर मेरी मोहब्बत को मार डाला। मैंने तुम्हारे लिए खुद को भींट चढ़ा दिया और तुमने अपनी ख्वाहिशात के लिए मुझे कुर्बान कर दिया। वाह यावर बख्त, जरा किस्मत की सितम जरीफी तो देखो। हम दोनों ही कातिल निकले और एक ही जात को मकतूल बनाए रखा। हिजयानी कैफियत का शिकार सबीहा कभी रो रही थी तो कभी हंस रही थी। वो शिकस्त खुर्दगी का अजाब सह रही थी और शिकस्त खुर्दगी का एहसास कभी जानलेवा भी साबित होता है तो कभी हवास मुख्तल कर डालता है। सबीहा भी उस पल उन्हीं कैफियत का शिकार थी। तुम अपने म्यार से गिरे और मुझे मेरे वकार से गिरा डाला। वो मातम किना थी, मगर उनके जुमले हथौरे की तरह यावर बख्त की समात में बरस रहे थे और उनके संगी मुजस्मे की मानिद वजूद पर कारी ज़र्ब मुसलसल लगाए जा रहे थे। यावर बख्त, सोच कर बताओ, मेरे और तुम्हारे बीच ऐसा कौन सा जज्बा है जिस पर यह मजरूह रिश्ता निभाया जाए? सबीहा ने यावर बख्त का गिरेबान पकड़ लिया था। उसके मुतवातर बहते आंसू यावर बख्त की कमीज का कॉलर भिगो रहे थे। यावर बख्त, अब मुझसे औलाद की महरूमी नहीं सही जाती। कोई ऐसी तरकीब करो कि मैं भी माँ बन जाऊं और तुम्हारे निकाह में भी रहूं। सबीहा ने यावर बख्त को झंझोर डाला था। जिल्लत का ये तमाचा यावर बख्त से सहा न गया और वो बुरी तरह भड़क कर चला उठे। सबीहा! अगले ही लम्हे उनका भारी हाथ सबीहा के आंसुओं से तर चेहरे पर अपना निशान सबत कर गया। इस गैर मुतवक्का रद्द अमल पर सबीहा लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। बेड के सरहाने से उनका सर बुरी तरह टकराया था। सबीहा! यावर बख्त जैसे होश में आए, बेइख्तियार उनकी जानिब भरे, उन्हें बाहों का सहारा देकर उठाया, मगर बेसूद। सबीहा अपने होश में नहीं थी। गुरूब आफताब का लम्हा रोजाना की तरह एक खूबसूरत पैगाम दुनिया के लिए छोड़े जा रहा था। दिन भर उफ्क के माथे पर रोशन आग बरसाता आफताब भी वक्त आने पर गुरूब हो जाता है। यही आलमगीर हकीकत है। हर अरूज को जवाल है और हर जवाल के बाद अरूज के एक नए सफर का आगाज हो। सुनहरी किरणें दिन भर जग पर हुकूमत करती रहीं और अब अपना सुनहरी चोला उतार कर नारंगी लिबादा ओढ़ कर आफताब की बाहों में सिमटने लगी थी। नीले समंदर में नारंगी रंग के घुलने को तैयार था। कितना हसीन मंजर है ना, नारंगी उफ्क नलगू समंदर पर छाया हुआ। हमाद मंजर के हुस्न में खोया हुआ था। फारिया ने उफ्क से निगाहें फेर कर अहमर के चेहरे पर मरकूज की और उदासी से मुस्कुरा उठी। किसी के जवाल का मंजर तुम्हें हसीन लग रहा है हमाद? मुझे गरूब होता सूरज हमेशा उदास कर देता है। हमाद की निगाहों से फौरन से पेशतर फारिया के उदास चेहरे का अहाता किया। तुम इसलिए उदास हुई हो कि तुमने इस जवाल को अंजाम से माखूज कर रखा है। अगर तुम अपनी सोच को जरा वुसअत दो तो तुम्हें एहसास होगा कि ये जवाल नहीं, अरूज के एक नए सफर का आगाज है।
حماد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو فاریہ لمحے بھر کو سحرزدہ سی ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے حماد، کبھی کبھی تم بہت خوبصورت باتیں کر جاتے ہو۔ فاریہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ حماد اس کے اس توصیفی بیان پر بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ وہ دونوں ساحل سمندر سے منسلک باغ کے ایک سنگی بینچ پر بیٹھے اس اداسی سے منظر ہی کا حصہ لگ رہے تھے۔ اپنے بابا جانی سے سیکھا ہے، ان کی باتیں بے حد خوبصورت ہوتی ہیں فاریہ، ان کے لفظوں سے خوشبو آتی ہے۔ تم جب ان سے ملو گی تو تمہیں بھی میری ان باتوں پر خود یقین آ جائے گا، اس نے ایک جذب کے عالم میں کہا۔ اس کے لہجے میں اپنے والد کے لیے محبت کی چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ میں تو کب سے ملنا چاہتی ہوں تمہارے بابا جانی سے، مگر تم ہی آنا کانی کرتے ہو، آج تک نہیں ملوایا تم نے۔ فاریہ نے موقع ملتے ہی شکوہ کر ڈالا۔ وہ دونوں اب بینچ سے اٹھ کر ساحل کے کنارے چہل قدمی کرنے لگے تھے۔ بہت جلد ملواؤں گا تمہیں بابا جانی سے، بلکہ عن قریب شبنم کی سالگرہ ہے، تمہیں اس دن اپنے گھر لے جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے تمہیں میرے اپنوں سے مل کر بے حد خوشی ہوگی۔ حماد نے اس کا نازک ہاتھ تھام کر یقین دلاتے ہوئے کہا۔ جواباً فاریہ پر یقین انداز میں مسکرائی۔ ویسے تم کب ملوا رہی ہو اپنے پاپا سے؟ اسے یکدم خیال آیا تو پوچھ بیٹھا۔ پاپا کے پاس تو آج کل میرے لیے بھی وقت نہیں، ان کی زندگی کا محور بس کاروبار ہے۔ اس کے بعد میری اور قمر جہاں کی باری آتی ہے۔ فی الوقت تو وہ قمر جہاں کے ساتھ دنیا گھومنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، مگر جیسے ہی وہ لوٹیں گے میں تمہاری ان سے ضرور ملاقات کرواؤں گا، فاریہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ حماد کی پر اشتیاق نگاہیں اس کے حسین چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں کچھ آوارہ لٹیں آوارہ گردی میں مصروف تھی۔ پہلی لڑکی ہو جو اپنی ماں کو نام سے پکارتی ہو، حماد نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا۔ اسے اس بات کا جواب ازبر تھا، مگر قمر جہاں کا حوالہ دے کر اسے فاریہ کو چرانے میں مزہ آتا تھا۔ ایکسکیوز می، قمر جہاں مجھ سے فقط چند سال ہی بڑی ہوگی، میں اسے اب مما تو کہنے سے رہی، ویسے بھی وہ میری ماں نہیں، پاپا کی زندگی کی ساتھی ہیں۔ وہ حسب توقع بری طرح چڑ گئی تھی۔ ویسے برا نہ ماننا، تمہارے پاپا نے اس عمر میں شادی کے لیے انتہائی کم عمر لڑکی کا انتخاب کیا ہے، وہ اپنے عمر کی خاتون کا بھی انتخاب کر سکتے تھے۔ وہ اب بھی اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا، جانتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ اب اتنی بھی کم عمر نہیں، وہ انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی گلوکارہ ہے۔ وہ اور ویسے بھی پاپا کو حق حاصل ہے کہ وہ جس عمر کی عورت کا انتخاب اپنے جیون ساتھی کے طور پر کرنا چاہیں کریں۔ میں ان بیٹیوں میں سے نہیں جو والدین کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ فاریہ اپنی کہی جا رہی تھی اور حماد اس کے یوں چڑھنے پر مسلسل ہنس رہا تھا۔ چلتے چلتے یکا یک فاریہ کے دائیں پیر میں کچھ چبھا تو وہ بے اختیار کرا اٹھی۔ اوہ کیا ہوا؟ حماد فوراً سے پیشتر جھک کر اس کے پیروں کو ٹٹولنے لگا۔ سب کا ایک نوکیلا ٹکڑا تلوے میں گھس گیا تھا۔ حماد نے نہایت احتیاط سے وہ ٹکڑا نکال ڈالا تھا۔ قدم نہایت احتیاط سے اٹھایا کریں فاریہ صاحبہ، کیونکہ آپ کو لگنے والی ذرا سی بھی چوٹ ماں بدولت سے برداشت نہیں ہو پاتی۔ حماد اٹھ کھڑا ہوا اور شوخی سے فاریہ کی جانب جھکتا ہوا کہنے لگا، اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ فاریہ اس کی شوخی بھرے اظہار محبت پر کھلکھلا اٹھی۔ اس سے بھی کہیں زیادہ، حماد نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ نارنجی رنگ فضاؤں میں کہیں تحلیل ہو چکا تھا، اب سرمئی اندھیرا ہر سو چھا رہا تھا۔ وہ دونوں بھی اب سرمئی اندھیرے کا حصہ بن چکے تھے، مگر اب بھی ساحل کنارے ایک ساتھ قدم اٹھاتے مکمل اور بھرپور لگ رہے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ خوبصورت باتوں کے ساتھ ساتھ کیا یہ رومانوی گفتگو بھی تمہارے پاپا جانی کی شخصیت کا خاصہ ہے؟ فاریہ کے ذہن میں ایک نیا سوال جاگا تھا۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں، بابا جانی نے تو مما کی وفات کے بعد سے رومانیت کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا ہے۔ تمہیں ان کی شخصیت میں کئی خوبصورت رنگ دیکھنے کو ملیں گے، مگر رومانیت کے دلکش رنگ ان کی ذات میں مفقود ہیں۔ حماد کے لہجے میں اچانک اداسی دھڑ آئی تھی۔ حماد، تمہاری مما کی ڈیتھ؟ فاریہ کچھ ثانیہ کی خاموشی کے بعد پھر سے استفسار کرنے لگی۔ جملہ جان بوجھ کر اس نے سوالیہ انداز میں ادھورا چھوڑا تھا، کیونکہ بعض جملے مکمل ہونے کے بعد تکلیف دہ بن جاتے ہیں۔ ان کا ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ بابا جانی مما سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد بابا جانی کی زندگی بے حد تبدیل ہو گئی، اور ساتھ ہی ارسل بھائی کی شخصیت۔ حماد کے لہجے میں فاریہ کو درد گھلتا محسوس ہوا۔ ہم سب ہی اپنے مدار میں گھومتے ہوئے اپنے اپنے حصے کے دکھ درد سے نمبرد آزما ہیں، ہم سب کے اپنے اپنے دکھ ہیں۔ فاریہ سوچ کر رہ گئی۔ اس نے موضوع گفتگو بدلنے کا سوچا، مگر ارسل کے ذکر نے اسے مزید
استفسار پر اکسایا۔ ارسل بھائی، وہ تو کافی عرصے سے بیرون ملک مقیم ہیں، ان کی شخصیت میں تبدیلی کیسے آئی؟ مما کی کار کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب ارسل بھائی مما کے ساتھ ہی تھے، مگر وہ معجزاتی طور پر محفوظ رہے، حماد نے افسردگی سے بتایا۔ تمہارے بھائی نے شادی کیوں نہیں کی؟ شاید ہم سفر کے ملنے کے بعد ان کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر جائیں۔ فاریہ کے سوالات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ فاریہ ان کے لاشعور میں خوف بیٹھ چکا ہے، جو لاکھ کوششوں کے باوجود ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ مما سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میں اگر بابا جانی سے زیادہ قریب تھا تو وہ مما سے بے حد نزدیک تھے۔ انہیں کھونے کے بعد ایک ڈر ان کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا ہے کہ وہ جس سے محبت کریں گے، جسے چاہیں گے، اسے کھو دیں گے۔ وہ کھو دینے سے بہت ڈرتے ہیں۔ فاریہ، اس نے اپنوں سے دور ہو کر نگری نگری اجنبی بن کر گھومنا اپنی زندگی کا مقصد بنا چکا ہے۔ حماد کے لہجے میں اپنے بڑے بھائی کی اجنبیت کا دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ فاریہ کچھ دیر تک ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے۔ فاریہ، میں بھلے بابا جانی کے سامنے لاپرواہ، لاابالی اور غیر ذمہ دار بنا رہتا ہوں، مگر میں ایسا ہوں نہیں۔ مگر صرف بابا جانی کے چہرے پر اطمینان اور سکون دیکھنے کے لیے میں ہر پل شبنم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہتا ہوں، ورنہ ارسل بھائی کی دوری کبھی بھی مجھے بے حد کھلتی ہے۔ ان کی زندگی کی بے رونقی مجھ پر گرا گزرتی ہے۔ وہ فاریہ سے آج اپنا درد بانٹ رہا تھا۔ اداس نہ ہو حماد، تم دیکھنا ارسل بھائی ایک نہ ایک دن زندگی کی رونقوں کی جانب لوٹ آئیں گے۔ کسی نہ کسی کو تو اللہ نے ان کے لیے بھی بنایا ہوگا نا، جو ان کے دل کو تسخیر کر کے اس خوف کو جڑ سے نکال پھینکے گی۔ فاریہ نے حماد کے ہاتھوں کو اپنے نازک ہاتھوں سے تھام کر یقین دلایا۔ انشاءاللہ، مجھے بھی یقین ہے، ایسا ضرور ہوگا۔ حماد فاریہ کی اس حوصلہ افزا بات پر بے ساختہ مسکرا اٹھا تھا۔ تم نے بتایا کہ تم اور ماریانہ ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ اگر تم اسے جانتے تھے تو تم اس سے ملے کیوں نہیں؟ خاموشی سے پیچھا کیوں کرتے رہے؟ صوفیہ گرم بھاپ اڑاتی کافی کا مگ میز پر اس کے سامنے رکھتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج خاموشی سے ماریانہ کے چہرے پر چھائے پل پل بدلتے تاثرات کو دیکھوں، اسے خوشیوں کو محسوس کرتا دیکھوں۔ ارسل نے ایک نگاہ کافی کے سفید مگ پر کی اور پھر صوفیہ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سادگی سے کہا، اگر میں تمہاری دلیل مان بھی لوں تو ایک سوال بنتا ہے، اور وہ ہے کیوں؟ صوفیہ نے مزید پوچھا۔ آپ کے کیوں کا جواب میرے پاس فی الوقت نہیں ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ماریانہ کو آج خوش ہوتا دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اب سوال جواب کے اس سیشن سے بیزار ہو رہا تھا، مگر پھر بھی تحمل سے جواب دے رہا تھا۔ دیکھو نوجوان، تم اپنے حلیے سے مجھے بالکل بھی عقل سے فارغ شخص نہیں لگ رہے ہو، اور نہ ہی میں اس عذر پر یقین کر سکتی ہوں کہ فقط چند ایک ملاقات کے بعد تم ماریانہ کے چہرے پر پل پل بدلتے تاثرات دیکھنے کے لیے پورا دن ضائع کرو۔ صوفیہ اپنا کافی کا مگ تھامے اس کے روبرو بیٹھی جرا کر رہی تھی۔ ارسل دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے دل کے اکسانے پر ماریانہ کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ صوفیہ نے جب اس کا راستہ روک کر تعقب کرنے کی وجہ دریافت کی تھی تو اس نے ماریانہ اور اپنی ملاقات کا مختصر احوال بیان کیا تھا، اور تب صوفیہ نے اسے کافی کی پیشکش کر دی تھی، جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ نہ جانے کیوں وہ پرتجسس تھا، سامنے کھڑی اس عورت کے حوالے سے جاننے کا اشتیاق اسے ستا رہا تھا۔ بالآخر وہ کون تھی؟ اگر ماں تھی تو ماریانہ کو چھوڑ کر کیوں جا رہی تھی؟ ایسے ہی کچھ سوالات تھے جو صوفیہ کے گھر تک کھینچ لائے تھے، مگر اب یہاں آ کر پچھتا رہا تھا۔ سینورا، میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، ماریانہ کے پیچھے میں نے پورا دن نہیں، البتہ شام ضرور ضائع کی ہے۔ اس بار وہ بھی ٹھیک ٹھاک برا مناتے ہوئے بولا تھا۔ صوفیہ کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، تو پھر شام ضائع کرنے پر افسوس تو ہوا ہوگا؟ صوفیہ نے اسے ماریانہ کے حوالے سے ٹٹولنا چاہا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نے ماریانہ کو آج صحیح معنوں میں زندگی جیتے دیکھا، حتیٰ کہ میں آپ دونوں کے بیچ تعلق سے تاحال ناواقف ہوں، مگر آج وہ آپ کی سنگت میں نہایت خوش تھی۔ میں نے عموماً لوگوں کی خوشی ان کی آنکھوں میں، ان کے چہرے پر دھمکتی دیکھی، مگر ماریانہ کا پورا وجود مجھے خوشیوں کے حصار میں گھرا محسوس ہوا، اس نے انتہائی صاف گوئی سے کہا۔ صوفیہ اس کے مشاہدے پر حیرت زدہ رہ گئی۔ ویسے کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کا ماریانہ سے کیا تعلق ہے؟ اتنے سوالوں کے جوابات کے بعد ایک سوال کرنا تو اس کا حق بنتا تھا۔
ماریانا میری بیٹی ہے، صوفیہ نے بظاہر مسکرا کر جواب دیا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ مگر آپ تو، ارسل کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر اسی اثناء میں صوفیہ کا موبائل بج اٹھا۔ صوفیہ ارسل سے معذرت کرتی فون پر مصروف ہو گئی۔ اس دوران ارسل نے پہلی بار صوفیہ کے گھر کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ وہ چھوٹا سا گھر تھا، مگر ضرورت کا ہر سامان وہاں موجود تھا۔ وہ کمرے، ایک ڈرائنگ روم اور ایک لاؤنج اور ایک چھوٹے سے کچن پر مشتمل چھوٹے سے اس گھر میں غالباً صوفیہ اکیلی رہتی تھی۔ ارسل نے لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے پورے گھر کا معائنہ کر ڈالا تھا، مگر مزید کوئی دوسرا شخص اسے نظر نہ آیا تھا۔ اس کا معائنہ جیسے ہی مکمل ہوا، صوفیہ بھی کال منقطع کر کے واپس لاؤنج میں آ گئی۔ معذرت چاہتی ہوں، تمہیں انتظار کرنا پڑا، میرے شوہر کی کال تھی، یعنی ماریانا کے والد کی کال۔ ارسل نے ان کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ماریانا کے والد کی اس کے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ خاور کے بعد یہ میری دوسری شادی ہے۔ میرے حالیہ شوہر کا ماریانا سے نہ تو کوئی تعلق ہے، نہ ہی وہ ماریانا کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں۔ میں خود آج اپنی بیٹی سے ایک عرصے بعد ملی ہوں۔ صوفیہ اسے اب حقیقت سے آگاہ کر رہی تھی۔ اوہ! ارسل اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ ماریانا کو خوش دیکھ کر اس کا دل کیوں ہمک اٹھا تھا۔ آج جس طرح ماریانا برسوں بعد ممتا کی آغوش میں میسر آنے پر خوش تھی، ایسی کچھ حسرتیں اس کے دل میں بھی پلتی رہی تھی، مگر ان حسرتوں، خواہشوں کا حقیقت کا روپ دھارنا ناممکنات میں سے تھا۔ دراصل شادی کے بعد مجھے اپنا وطن چھوڑ کر جانا پڑا۔ میں ایک زمانے بعد اپنے وطن، اپنے شہر سان سبسٹیان لوٹی ہوں۔ میرے شوہر اپنے بچوں کو لے کر میڈرڈ اپنی والدہ سے ملنے گئے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں، مگر میں نے کچھ مصروفیات کا بہانہ بنا کر ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں سان سبسٹیان میں گزارا ایک ایک پل اپنی بیٹی کی ہمراہی میں گزارنا چاہتی ہوں۔ صوفیہ خوش کن خیالوں میں کھوئی کہے جا رہی تھی۔ ارسل ان کی باتیں بغور سن رہا تھا۔ سینورا، اب آپ جان سکتی ہیں کہ آج کی شام میں نے ماریانا کے تعاقب میں کیوں برباد کی۔ صوفیہ کے خاموش ہونے پر ارسل نے کچھ دیر قبل کیا گیا ان کا سوال پھر سے دہرایا۔ کیوں برباد کی؟ صوفیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ ماریانا اور میرا غم مشترکہ ہے۔ اس کی طرح میں بھی ماں کی ممتا اور شفقت سے محروم ہوں۔ تب ہی آج اس کی خوشی مجھے اپنی اپنی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ارسل کے کھوئے ہوئے لفظوں نے صوفیہ کو چونکا دیا۔ اوہ! تو کیا تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہتی؟ نہیں، وہ اب حیات نہیں۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی میز سے اٹھاتا جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ یکدم پلٹا، ایک گہری نظر صوفیہ کے حیرت زدہ چہرے پر ڈالی، پھر کہنے لگا، آج ماریانا کے وجود سے پھوٹتی ماں کے ساتھ کی خوشی نے مجھے بھی اپنے حصار میں باندھ لیا تھا۔ ایک بات کہوں، آپ کی بیٹی بے حد منفرد ہے۔ منفرد تو تم بھی ہو، صوفیہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ نہیں، میں بس مختلف ہوں۔ منفرد تو ماریانا ہے۔ اس کا جواب بے حد مکمل اور سادگی میں لپٹا ہوا تھا۔ صوفیہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اب میں چلتا ہوں، ایوسس، اللہ حافظ۔ میں امید کرتی ہوں ہم جلد ملیں گے، ایوسس۔ ارسل مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ انہیں اچھا لگا تھا، ان کے دل کو چھو گیا تھا۔ اپنی سیدھی بے لاگ گفتگو سے وہ واقعی انہیں مختلف لگا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے خاور حیات مختلف تھے۔ مگر خاور کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ تیاگ دیا تھا، اپنے بہن بھائی، خونی رشتے، حتیٰ کہ اپنا مذہب بھی۔ اور تب ان کی ماں نے دل برداشتہ ہو کر انہیں بد دعا دی تھی، صوفیہ، تم ایک مورث سے شادی کر کے خداوند تعالیٰ کی ناراضی مول لے رہی ہو۔ تم دیکھنا کبھی خوش نہیں رہو گی، خدا تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ ماں کی بد دعا آج بھی انہیں سماعت میں گونجتی محسوس ہوتی تھی۔ شادی کے چند سالوں بعد ہی خداوند تعالیٰ نے خاور کی موت کی صورت انہیں سزا دے ڈالی تھی۔ صوفیہ نے خاور حیات کی حادثاتی موت کو اپنی سزا سے تعبیر کیا تھا۔ خاور حیات کی ہمراہی میں گزرے سنہرے دن آج کافی دنوں بعد ان کی آنکھیں نم کر گئے تھے۔ سان سبسٹیان کے افق پر روشن و چمکدار صبح بیدار ہوئی تھی۔ آج کا دن بے حد سہانا تھا اور میاں کے لیے بھی خوشی کی نوید لے کر آیا تھا، مگر میاں دنیا جہاں سے بیگانی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ کمرے میں ہنوز اندھیرا چھایا ہوا تھا۔
घड़ी की सुइयां मुकर्रर करदा हिंदसों के कदमों को छूने का बारहा ऐलान कर चुकी थी, मगर मैया के कान पर जूं तक ना रेंगी थी। फिर अचानक इस शोरगुल में मजीद इजाफा हो गया। मिसिस मेगन ने भी कोसने सुनाते हुए जोरों शोर से दरवाजा धड़धड़ाना शुरू कर दिया। बिला आखिर मैया की आंखें खुल गई। शोर शराबे से मुख्तल हवास बहाल होते ही उसे आज के दिन की सबसे अहम बात याद आ गई। नौकरी का पहला दिन। ख्याल आते ही निगाह बेइख्तियार अलार्म क्लॉक पर जा ठहरी, जो गला फाड़ फाड़ कर शोर मचाने के बाद सिर्फ उसका चेहरा शराफत से तक रहा था। वो एक जिस्त में बिस्तर में छलांग लगाकर उतरी और झपाक से वॉशरूम में जा घुसी। कुछ ही सानिये में वो तौलिए से चेहरा साफ करती बाहर आई। मिसिस मेगन अभी भी दरवाजे पर खड़ी चीख चीख कर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, और वो इस सारी अफरा तफरी को नजरअंदाज करती झटपट तैयार होने लगी। कमरे के एक कोने में कपड़ों का ढेर पड़ा था, जहां अब तौलिए और मैया के उतरन कपड़ों का भी शुमार हो गया था। मैया, खुदारा उठ जाओ, वरना आज की नौकरी से भी अपनी लापरवाही के बाइस हाथ धो बैठोगी, मिसिस मेगन ने खांसते हुए चिल्ला कर कहा। पलकों को मस्कारे से संवारती मैया ने इस बार बेजारी से मुंह बनाकर कमरे के बंद दरवाजे को घूरा और फिर से सिंगार मेज की जानिब मुतवज्जा होकर अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगी। कुछ ही मिनटों में वो बैग कांधे से लटकाए मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां दौड़ाती दरवाजे की जानिब बढ़ी। खुदा तुम्हें गारत करे मैया, एक भली नौकरी मिली और तुम्हें उसकी भी कदर नहीं। दरवाजा खुलते ही मिसिस मेगन उस पर गराने लगी। खुदा ने मुझे अगर गारत कर दिया तो मम्मा तुम भी सड़क पर आ जाओगी, और तुम्हारा 4 फुट का सहारा भी। वो मिसिस मेगन के कोसने पर टका सा जवाब देकर 4 फुट के सहारे एंडी से मुखातिब हुई। मेरे आने से कबल मेरा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए छोटू। कबल इसके कि शक्लें बनाता एंडी कोई बहाना बनाता। उसके हाथों से बर्गर उचक कर बाहर की जानिब बढ़ गई। आज का सुहाना दिन मैया की जिंदगी में कई खटन दिन गुजारने के बाद आया था। इतने दिनों से वो मिसिस मेगन की बीमारी के बायस उन्हें लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रही थी। इस दौरान वो मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजमत के लिए दरख्वास्तें भी जमा कराती रही थी। 1-2 जगहों पर इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें से एक जगह पर बिला आखिर उसे कामयाबी मिल गई थी। आज उसकी मुलाजमत का पहला दिन था। हस्बे मामूल उसे सुबह बेदार होने में ताखीर हुई। मजीद सोने पे सुहागा कि उसकी मतलूबा ट्रॉमा की आमद अब कुछ ताखीर से मुतवक्का थी, लिहाजा वो पैदल ही चल पड़ी। अलबत्ता वक्तन व फोक्तन वो जन्नाटे से गुजरती हुई गाड़ियों को लिफ्ट का इशारा देकर रोकने की मुसलसल कोशिश भी कर रही थी। बिला आखिर एक नेक रूह ने उसके सामने गाड़ी रोक दी थी। ग्रोसिया सिनोर। ड्राइविंग सीट पर विराजमान अरसल ने भी अभी महज उससे इस्तफसार करने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे सरकाया था कि वो शुक्रिया अदा करती दरवाजा खोलकर झट अंदर आ बैठी। मुझे बस लिवर्ड एवेन्यू तक जाना है, यकीनन आपको कोई मसला नहीं होगा, मैया ने एक दिल नशीन मुस्कुराहट लबों पर सजाकर आंखें पिटपटाते हुए एक अदा से कहा। अरसल ने एक गहरी सांस भरी और इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो खुद भी इसी राह का मुसाफिर था। गाड़ी चलते ही मैया ने अरसल की खूबरू शख्सियत का भरपूर मुआयना किया। उसके जहन में झमाके से एक ख्याल कूदा। मैया दोस्ती के लिए तो ये बंदा अच्छा है, जो एक जरा से इशारे पर बिना चूं-चरा किए लिफ्ट दे सकता है, वो और क्या नहीं कर सकता। अगर ये तुम्हारी खूबसूरती और गुफ्तगू से मुतासिर हो जाए तो समझो बात बन गई। कुछ दिन तो फिर बेहद हसीन और अयाशी में गुजरेंगे। दरअसल आज मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इस वजह से मुझे लिफ्ट लेना पड़ी। उसने दिल ही दिल में इस जबरदस्त ख्याल पर खुद को शाबाशी देते हुए गुफ्तगू का आगाज किया, मगर अरसल ने फकत इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। वैसे हस्पानी तो नहीं लगते, यकीनन किसी एशियन मुल्क से ताल्लुक है तो आपका। उसके अंदाज पर अरसल ने एक बार फिर फकत सर हिलाने पर इक्तफा किया। मैं समझ गई, आप चाहते हैं मैं खुद ही अंदाजा लगाऊं। चलें जी, फिर मेरे ख्याल से ना तो आपकी नाक चिपटी है, ना ही आंखें छोटी, और कद भी नाटा नहीं, तो यकीनन आप चाइनीज तो है नहीं, फिर जरूर हिंदुस्तानी हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? वो पटर पटर बोलती उसकी शख्सियत पर तबसरा करती खूब अंदाजे लगा रही थी।
ارسل کو اس کی اس حرکت پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میاں بے خود سی اسے ہنستے ہوئے دیکھنے لگی۔ آپ ہنستے ہوئے بے حد اچھے لگتے ہیں، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ ارسل کو بے اختیار وہ سپہر یاد آ گئی جب دوران لنچ گٹار کی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ماریانا نے اس کی مسکراہٹ کو سراہا تھا۔ اس وقت تو تعریف سن کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، مگر آج ماریانا کا سراہنا یاد آیا تو مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ واہ میاں، تیر نشانے پر لگ ہی گیا۔ بندہ تھوڑا کڑوا ہے مگر اپنی تعریف پر خوش ہو جاتا ہے۔ لگی رہو میاں، لگی رہو۔ ارسل کی مسکراہٹ کو میاں نے اپنی کامیابی سے تعبیر کیا۔ سینور، آپ کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ میں نے درست اندازہ لگایا تو ہندوستانی ہیں نا آپ؟ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ارسل نے مزید بک بک سے بچنے کے لیے بلا آخر حقیقت بتائی۔ اوہ، پاکستان بے حد خوبصورت ملک ہے۔ میرے ڈیڈ کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر وہاں کا چکر لگتا رہتا ہے۔ میاں نے ارسل کو مرعوب کرنے کی غرض سے جھوٹا قصہ گھڑا۔ واقعی کسی شہر کا چکر لگاتے ہیں؟ ارسل نے یوں ہی پوچھ ڈالا۔ نام تو یاد نہیں مجھے۔ ڈیڈ کے کاروبار میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، حالانکہ ڈیڈ چاہتے ہیں میں کاروبار میں دلچسپی لوں کیونکہ آگے جا کے مجھے ہی تو سب کچھ سنبھالنا ہے۔ میاں ارسل کو مرعوب کرنے کے چکر میں ہوائی محل کی تعمیر میں مگن تھی۔ بولیورڈ ایوینیو۔ ارسل کو اس کہانی سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ایوینیو پہنچ کر اس نے گاڑی روکی، چہرے پر نارمل سی مسکراہٹ سجائے میاں کو اس کی مطلوبہ جگہ کی آمد سے مطلع کر کے وہ اب اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ وہ سامنے والی بلڈنگ میرے ڈیڈ کی ہے۔ ویسے آج شام آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بھی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آج شام میں کافی مصروف ہوں، میرے خیال سے آپ کو دیر ہو رہی ہے، وہ بالواسطہ اسے جانے کا کہہ رہا تھا۔ میاں اس کا شکریہ ادا کرتے آگے بڑھ گئی۔ ارسل نے گاڑی پارکنگ ایریا کی جانب بڑھا دی۔ گاڑی پارک کر کے وہ ابھی اتر ہی رہا تھا کہ گھر سے آنے والی کال نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے فوراً سے پیشتر کال ریسیو کی۔ شبنم کی چہکتی آواز سن کر اسے اطمینان ہوا۔ اس کی سالگرہ قریب تھی اور وہ اس کی جانب سے بہترین تحفے کی خواہش مند تھی۔ وہ اسے تحفہ بھیجنے کی یقین دہانی کراتا پارکنگ لاٹ سے گزر کر لفٹ میں داخل ہو گیا۔ 12ویں منزل کا بٹن دبا کر وہ شبنم سے اس کے من چاہے تحفے کے حوالے سے استفسار کر رہا تھا۔ آفس میں داخل ہوا تو ایک شور سا بڑھپا تھا۔ باہر شور کیسا ہے پیڈور؟ اپنے روم میں آ کر اس نے پیڈور کو اندر بلا کر معاملے کی بابت دریافت کی۔ ایک لڑکی ہے جسے حالیہ انٹرویو میں ملازمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ آج پہلے ہی دن کافی تاخیر سے پہنچنے پر اس کو سرزنش کی تو آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ پیڈور نے مؤدبانہ انداز میں سارا معاملہ اس کے گوش گزارا۔ نام کیا ہے محترمہ کا؟ ارسل نے لیپ ٹاپ بیگ سے باہر نکال کر سامنے میز پر رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ میاں میگن۔ ٹھیک ہے، مسز میگن کو میرے پاس بھیجو۔ میلز چیک کرتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ پیڈور اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ دفتر ارسل کا موبائل بج اٹھا۔ وہ کال ریسیو کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پیڈور کچھ ہی دیر بعد واپس لوٹا تو میاں اس کے ہمراہ تھی۔ سینور، میاں میگن۔ وہ کال سے فارغ ہوا تو پیڈور نے اسے مخاطب کر کے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ پلٹا اور دنگ رہ گیا۔ کچھ یہی کیفیت میاں کی بھی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص سے وہ پتنگیں بڑھانے کی راستے بھر کوشش کرتی آئی ہے وہ منزل پر پہنچ کر اس کا بوس نکلے گا۔ اوہ، تو آپ ہیں میاں؟ ارسل بھویں اچکاتے ہوئے اسے سر تا پیر گھور رہا تھا اور میاں کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو اور وہ منظر سے غائب ہو جائے۔ پیڈور، تمہیں علم نہیں، میاں کے ڈیڈ کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ تم نے اگر اسے کچھ کہا تو وہ ہماری معمولی سی ملازمت چھوڑ کر چلی جائے گی کیونکہ وہ اتنے بڑے کاروبار کی اکلوتی وارث جو ہے۔ ارسل نے میاں کو گھورتے ہوئے طنزیہ انداز میں سخت شرمندہ کیا۔ سینور، میں سخت شرمندہ ہوں اپنی غلط بیانی پر، مگر مجھے اس ملازمت کی شدید ضرورت ہے۔ میاں نے فوراً گھگیا کر معافی مانگی، ساتھ ہی کن آنکھوں سے ساتھ کھڑے پیڈور کو دیکھا۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میاں میگن، میں امید کرتا ہوں آپ مزید غلط بیانیوں سے احتیاط برتیں گی کیونکہ میرے سٹاف میں دوگلے لوگ شامل ہوں، یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ اس نے سخت لفظوں میں تنبیہ کی۔ سینور،
آپ کو مجھ سے مزید کوئی شکایت نہ ہوگی۔ وہ معافی مانگ رہی تھی۔ یہ ملازمت اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ تب ہی غلطی پر فوراً سر تسلیم خم کر ڈالا۔ ارسل کے کمرے سے باہر آتے ہوئے اس نے پیڈور کو اپنے حوالے سے جملے کستے سنا تھا۔ اسی پل میاں نے طے کر لیا تھا کہ پیڈور کو ایک نہ ایک دن اس آفس میں ضرور رسوا کرے گی۔